औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम मलिक आपके साथ। आप देख रहे हैं इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे वो स्पेशली इंसानियत के हवाले से करेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट भी ये है और एहतराम इंसानियत। बेसिकली जिस तरह मैं हमेशा ये बात तो कहती ही हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो हमें तलाश करने की ज़रूरत है। लेकिन आप ओवरऑल अगर देखें तो अल्लाह ताला अपने इंसानों से बहुत मोहब्बत करता है। जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं या आप अपनी डेजिग्नेशन पर होती हैं, किसी जॉब पर होते हैं, घर पर होते हैं, आप कोई ख़वातीन खाना बना रही होती है, अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, तो आप ये देखिए कितना उससे मोहब्बत और प्यार से, और जब आप मोहब्बत और प्यार से उससे कितनी लगाव हो जाता है, और अपने बच्चों से स्पेशली आपको कितना लगाव होता है। तो आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमें तख्लीक किया और हमें इस दुनिया में भेजा और इंसानों को इंसानों से मोहब्बत के लिए भेजा कि एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की खिदमत करें। लेकिन क्या होता जा रहा है इस दुनिया को कि क्या लोग जो हैं एक दूसरे से नफ़रतों में अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं, खुद गर्ज हो जाते हैं। और इंसानियत जिसे कहते हैं ना, इंसानियत, ह्यूमैनिटी जो होती है ना, वो है इसलिए कि एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, एक दूसरे की खिदमत की जाए। अपनी ज़ात से आप अपने लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, पर वो मोहब्बत है हमें दूसरों के लिए भी लेकर आनी है। ये जो आपका एक जो होता है ना कि एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा आ गई है कि मैंने अपने लिए सोचना है, मैंने किसी और के लिए नहीं सोचना, मेरा क्या होगा, मैं ये बहुत ज़्यादा मैं जो होती है ना वो इंसान को ले डूबती है। अक्सर औकात हम बड़े प्लानिंग्स कर रहे होते हैं कि अपने बच्चों के लिए ये करेंगे, अपने बच्चों के लिए वो करेंगे। आप ये भूल जाते हैं कि आपके साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप अपने बच्चों का तो सोच रहे हैं, लेकिन क्या आप उनका हक मार कर अपने बच्चों को वो सुख आप दे सकेंगे? क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकेगा? तो सबसे पहले आपने सोचना है इंसानियत के हवाले से, ओवरऑल फॉर एवरीवन। स्पेशली हम ये सियासतदानों के लिए ज़रूर कहेंगे कि आपके ऊपर तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक चीज़ की पूछ होगी, एक एक चीज़ की पूछ। कहते हैं कि दूसरी दुनिया में आखिरत की जब बात होगी कि आखिरत में पूछा जाएगा, आखिरत से पहले तो इस दुनिया में ही बहुत सारी चीज़ों के जवाब देने होंगे। तो अगर आप नहीं दे पाएंगे तो यकीनन देखिए अपने अंदर आप देख लें कि आप इस वक्त क्या नेगेटिविटी पाल रहे हैं, क्या से क्या हो सकता है आपके साथ। तो जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला पैसा देता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं फिर। और जिस तरह सियासतदान की बात की या कोई बड़ी डेजिग्नेशन पर इंसान है, उसके ऊपर तो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को 100% निभाएं ताकि अल्लाह आपसे खुश हो और इंसान को खुश रखें ताकि अल्लाह आपसे मज़ीद खुश हो जाएं और आपके ऊपर कोई भी तकलीफ़ और परेशानी ना आए। इसलिए कहते हैं ना कि जो लोग इंसानियत की खिदमत करते हैं वो हमेशा पुरसुकून रहते हैं, उनको नींद अच्छी आती है, वो बीमारी की तरफ नहीं जाते हैं। तो अपना आपने ख्याल रखना है और सबका अपने साथ साथ ख्याल रखना है। इसके साथ ही देखिए सबका ख्याल रखने की जब बात आती है तो बात आती है KFC की। KFC ने अपना पूरा साल यानी 365 डेज़ जो हैं वो फलाई सरगर्मियों के लिए वक्फ कर दिए। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अब आप ये सोचें कि जिस वक्त हम बात करते हैं कि इंसानी खिदमत की, इंसानियत की, तो आप ये देखिए कितना बड़ा काम KFC कर रहे हैं। स्पेशली जब एजुकेशन की बात आती है तो वो एक इंसान को, एक बच्चे को इतना पावरफुल बनाते हैं कि वो आगे जाकर अपनी ज़िंदगी खुद वो संभाल सकता है। एजुकेशन इज़ बिग एसेट। किसी भी जायदाद से ज़्यादा बड़ी जायदाद एजुकेशन है, क्योंकि उसके ज़रिए बहुत सारी जायदादें बनाई जा सकती हैं। बस नेकी के काम करें, इंसानियत के काम करें, यही हमारे जो है दीन हमें जो पैगाम देता है। और इसके साथ ही हम ये भी बताएं कि KFC ने जो कोई इसका सिलसिला शुरू किया है, और कल का जो सवाल था उसके लकी विनर्स के जो नाम हैं वो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। सो हियर आर द नेम्स। वाओ, बहुत बहुत मुबारक हो इन 3 लकी विनर्स के लिए। और साथ ही हम आपको एक और अब सवाल बताएंगे जो KFC का होगा, और आप सुने ज़रा, बल्कि आप स्क्रीन पर देखें सवाल और इसके जवाब फ़ौरन से आपने देना है।
جی تو سوال بھی دیکھ لیا اور جواب کا بھی اب ہمیں انتظار ہے. کل ہم قرآن اندازی کریں گے کیونکہ بہت سارے ونرز ہوتے ہیں, تو لیٹس سی کہ کون اس قرآن اندازی میں جیتے گا. جوابات بہت سارے صحیح آ رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, بلکہ زیادہ سے زیادہ اور بھی پارٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ آرام سے جو ہے سوال بھی دیکھیں, اس کا جواب بھی دیں اور جیتیں بھی. اس کے ساتھ ہی ہمیں ہمارے ایک اور اسپانسر ہیں, ان کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وائلڈ وینچر واٹر پارک. وائلڈ وینچر واٹر پارک کراچی کا سب سے قریب ایڈونچر سے بھرپور واٹر پارک ہے. یہاں پہ بہت ساری واٹر سلائڈس بھی ہیں اور کھانے پینے کا بھی بہترین انتظام ہے. تو ان کا بھی جو کوئز ہے وہ جاری ہے. سوال کریں گے آپ سے, بلکہ نہیں پہلے لکی ونر کا نام بتاتے ہیں. لکی ونر جو ہیں, جو کل کا سوال تھا اس کے لکی ونر آج اناؤنس کریں گے اس کے جواب کے حوالے سے. تو دیکھتے ہیں کہ آج کے لکی ونر کون ہیں. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان. اور جی لکی ونر وائلڈ وینچر واٹر پارک کے آپ کو بہت بہت مبارک, اور آپ کو ملے گا 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ وائلڈ وینچر واٹر پارک کی. آپ یہ دیکھیں گے سچ گریٹ گفٹ بائی وائلڈ وینچر واٹر پارک, کیونکہ 1 لاکھ کی ممبرشپ لینا از سو ڈیفیکلٹ. تو آپ کو جو ہے وہ فری ممبرشپ آپ کو اس طرح سے مل جائے گی گفٹ کے ذریعے. اور اس کے ساتھ ہی ان کا بھی سوال ہے, وہ میں سوال آپ کو بتاتی ہوں. آپ اسکرین پر دیکھیں وائلڈ وینچر واٹر پارک کا کوئز کا سوال. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان. اور جی سوال آپ نے دیکھ لیا, جواب فٹافٹ ہمیں چاہیے کیونکہ آپ جب جواب دیں گے تو جیت سکیں گے آپ یہ کوئز جو وائلڈ وینچر واٹر پارک کا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم بتائیں گے ہمارے ساتھ جو اور اسپانسر ہے جنہوں نے گفٹ ہیمپرز دیے ہیں. ہر قطرہ ایک داستان گلپوش, یادوں کی محبت خوشبو کے ساتھ گلپوش. گلپوش لولی پرفیوم مسٹ ٹرائی. اور اس کے ساتھ ہی ملکہ عالیہ بائے لال قلعہ, ان کا بھی آپ نے جو ہے آپ کو ہمارے مہمانوں کو ملے گا گفٹ ہیمپر, اور ساتھ ہی انداز کا بھی. تو اس کے ساتھ ہی اب ہم آپ کو سنائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے پوڈ کاسٹ میں, جہاں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب. اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے احترام انسانیت. پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کچن سیگمنٹ, اور اس کے بعد ہوگا ہمارا افطار لاؤنج جس میں ہمارا ٹاپک ہوگا احترام انسانیت, اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہوں گے. سو یو ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس. کہ اپنے دامن شفاعت. مرحبا رمضان میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور اب باری ہے پوڈ کاسٹ کی. پوڈ کاسٹ میں آج ہم جس سبجیکٹ پر بات کریں گے وہ ہے احترام انسانیت. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, جو اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ماہر سماجی علوم بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے مزاج ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, اور آج کا سبجیکٹ بھی بہت اچھا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, جس دور میں ہم جی رہے ہیں, یہاں پر اب دنیا میں لوگ بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اور لوگوں کے ہونے کی وجہ سے ہمیں انسانیت کے لیے ہمارے لیے ٹف ہو گیا ہے کہ ہم اس چیز کو پریکٹیکلی کیسے لے کر آئیں, کیونکہ مزاج بھی بدل گئے ہیں, سختی بھی آ گئی ہے, کسی میں نرم مزاجی بھی ہے. تو سب سے پہلے تو جو سبجیکٹ ہے ہمارا احترام انسانیت, اس کے حوالے سے ہم بتائیں گے کہ یہ ہے کیا اینڈ ہاؤ ٹو اپلائی دیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان اصل میں رب کی وہ مخلوق ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے آج تک اور جب تک رب چاہے قیامت تک آتا رہے گا. اور یہ انسان کیوں آیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو آسمانوں پر رہ رہا تھا, پھر زمین پر کیوں آ گیا؟ رب کی مشیت یہ تھی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ اپنا اعلان کرے کہ وہ رب واحد ہے, لا شریک ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھی ہے, محبوب بھی ہے, اور خاتم النبیین بھی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, یہ اعلان ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ رب کو سب سے زیادہ کائنات میں جس سے پیار ہے وہ ہے انسان.
रसूलों को छोड़कर। रसूल तो है ही महबूब अल्लाह बिल्कुल, बेशक। और इंसान का मर्तबा या उसका रुतबा यह है कि कुरान करीम कहता है वलक़द कररमना बनी आदम, हमने इज्जत बख्शी बनी आदम को यानी इंसान को। तो अब हो क्या रहा है, अल्लाह तो कह रहा है कि हमने इज्जत बख्शी और इंसान इंसान की बेइज्जती कर रहा है, इंसान इंसान को तकलीफ दे रहा है, इंसान इंसान की दिल आज़ारी कर रहा है और इंसान इंसान के खिलाफ अपने ताकत का इस्तेमाल कर रहा है जो रब को पसंद नहीं है। बिल्कुल। और ये जो इंसान है इसका काम क्या है, कुरान ने जो फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, कि हमने नहीं पैदा किया किसको, जिन को, वल इंसा और इंसान को, इल्ला लियाबुदून, मगर कि वो इबादत करें। तो पता चला कि इंसान का बुनियादी काम प्लाजे बनाना, कारें खरीदना, सनीप्लेक्स के लिए अपने आप को वक्फ कर देना, दुनियावी जो कहते हैं कि स्पेशल म्यूजिक एक्टिविटीज़, ज़मीनी काम, खूब पैसा कमाना। लेकिन जब दूसरा जो काम उसका असल है, जिस काम के लिए भेजा गया कि मेरे सामने झुके रहना, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, कालू बला, सब ने कहा कि बेशक तू ही तो हमारा रब है। तो ये हमने पहला अल्लाह से वादा किया आसमानों पर अपने जिस्म के पैदा होने से पहले, हमारी रूहों ने वादा किया। और नतीजा क्या निकल रहा है कि आए ज़मीन पर जनाब इन्हीं एक्टिविटीज़ में लग गए जिनकी तरफ मैंने इशारा किया। नमाज हो रही है, अजान हो रही है, फुल म्यूजिक चलाया हुआ है, कोई परवाह नहीं है, देखा जाएगा जो होगा। जबकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब अजान हो रही तो उसका जवाब दो, क्योंकि फरिश्ते भी उसका जवाब दे रहे होते हैं उस अजान का। बस ये हमारे पास ताकत नहीं कि हम फरिश्तों को देख सके, सुन सके। लेकिन आपकी ये एक्टिविटी, ये करामन कातिबीन, जो ये मुअज़्ज़िज़, करामन के माने इनको भी इज्जत दी गई, ये करामन का मतलब इनको भी इज्जत दी गई, एहतराम दिया गया, कातिबीन दोनों लिखने वालों को। तो इनको जब अल्लाह ने इज्जत दी, क्या इज्जत दी, इसका अच्छा बुरा सब लिखो, ये भी लिख रहे हैं। फिर एक और सेटेलाइट है जो आसमानों से है बराह रास्त इंसान पर, वो कहीं भी चला जाए, एक मामूली सी सेटेलाइट आपकी, एक मामूली सा कैमरा, रात में आप ओवर स्पीडिंग करें, कहीं अपनी लाल बत्ती को क्रॉस कर दें तो आपकी तस्वीर के साथ सब कुछ छप जाता है। तो रब के निज़ाम में आप अच्छे या बुरे, किसी की बेइज्जती करके, किसी को तकलीफ देकर, किसी की दिल आज़ारी करके नहीं अल्लाह के रिकॉर्ड में आ रहे होंगे, ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये भी आता है, देखें, एक शख्स वो है जो दूसरे की तज़लील कर लेता है, दूसरा शख्स वो है कि जिसके साथ बदतमीज़ी की गई है या जिसकी रिस्पेक्ट नहीं की गई है। कहते हैं कि अपने आप को ऐसा शख्स बनाओ कि लोग जो हैं आपकी खुद की रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल। आपने जब किसी की रिस्पेक्ट नहीं करी तो इन रिटर्न आपकी रिस्पेक्ट कैसे होगी? अच्छा, अब इस्लाम में इस चीज़ को हैंडल करने का भी कहा है। कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, हाउ टू हैंडल दिस, जो हम देखते हैं बाहर के ममालिक में कि वो कितने प्यारे तरीके से हैंडल करते रहे, इसको पूरा अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करें। असल में इज्जत ही वो ताल्लुक़ है जो आपको आसमानों तक ले जाता है, और आपका रवैया ही वो है जो आपको ज़मीन के अंदर दफना देता है। आपकी ज़बान अच्छी है, आपका अखलाक अच्छा है, आप किसी को दिल आज़ारी नहीं करते, किसी का हक नहीं खाते, तो लोग आपकी इज्जत तो करेंगे अल्टीमेटली, ऑटोमेटिकली करें। they are witnessing you, they are observing you, what अच्छे are you doing। अलकाब से भी पुकारते हाँ, हैं, बिल्कुल, गैर प्यार मौजूदगी से भी, में। गैर अच्छा, मौजूदगी सामने में की भी नहीं, तारीफ करते सामने हैं। तो हाँ। मेरा ख्याल है कि बस ना पूछिए, वो भी एक अलग कहानी है। हाँ। लेकिन असल इज्जत वो है जो आपकी गैर मौजूदगी में हो, कि भाई ये इंसान बहुत अच्छा क्या है, बात है। ये गर्दन झुका के जाता है, ये ताका झाकी नहीं करता, ये आप मोबाइल लेके बैठी हुई और मैं यूं यूं करके देखता रहूं तो मैं अपनी बेइज्जती खुद करा रहा हूँ।
مجھے آپ نے اعتبار کر کے کہا کہ یہ قادری صاحب 1000 لے لیجئے اور مجھے فلاں کتاب کی ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیجئے. وہ کتاب 400 روپے کی ہو اور میں کہوں 900 روپے کی ملی ہے، اور وہ بات ڈسکلوز ہو جائے کیونکہ اس کے دام کو کہیں اور سے آپ پوچھ لیں اور وہ ریٹس، تو میں نے اپنی بے عزتی کرا لی، آپ کا اعتبار کھو دیا. آپ آئیے ذرا سا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو بہتر کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، وہ معاشرہ کیا تھا؟ عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، سب کو پتہ ہے. حضور نے کتنی عزت کے قرآن میں سورہ نساء نازل ہو گئی، سورہ نور پوری اس پہ گواہ ہو گئی. پھر اس کے بعد غلام، جس کو سلیوری کہتے ہیں، سلیو، وہ طبقہ کیا تھا؟ وہ طبقہ سب سے کمزور طبقہ تھا، سب سے گرا ہوا طبقہ کہلاتا تھا، سب سے ایسا کہ جس کو کوئی پریولیج حاصل نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ کوئی صحابی کسی غلام کو مار رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ اے فلانے، کیا تجھے خدا کا خوف نہیں؟ کیا تجھے بھی اگر ایسا مارا جائے تو تو برداشت کرے گا؟ کل قیامت کے دن تو جواب دے گا کہ اگر تجھے ایسی تکلیف پہنچے. رک گئے، انہوں نے معافی مانگی، اور وہ دن اور بعد کا دن کبھی غلام پر ہاتھ نہیں اٹھایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو تم خود کھاؤ وہ غلاموں کو بھی کھلاؤ، یہاں تک کہ خود بھی بیٹھ کے غلاموں کے ساتھ کھاؤ. اور پھر وہ وقت آیا کہ غلاموں کو آزاد کرتے رہو تاکہ انسانیت آزاد ہو جائے. کنیزوں کو آزاد کرو تاکہ کنیزوں کا ادارہ ختم ہو جائے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو عزت دی. پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو نام بالکل نجاشی تھے، وہ حبشی تھے نا، جی جی جی. اور کس طریقے سے ان کے آنے پر صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے. پھر ان کو کیا عزت دی. خانہ کعبہ، جب کعبہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، تو کہا بلال چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو. بالکل، کیا بات ہے. تو یہ حبش کا کالا سبحان اللہ عربیوں کو قرآن کی طرف اور دین کی طرف، نبی کی طرف، اللہ کی طرف بلا رہا ہے. تو اسلام نے تو پریکٹیکلی یہ بتلا دیا کہ عزت رنگ، نسل کو، زبان کو نہیں ہے، عزت رب کے سامنے جھکنے کا نام ہے اور انسانیت کا نام ہے. یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے، ہمارے دین کی خوبصورتی. جائیں گے بریک کی جانب، بریک کے بعد پھر ملیں گے ہمارے ساتھ ہی. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے احترام انسانیت کے حوالے سے. رسپیکٹ بہت ضروری ہے. آپ جب دیکھیں گے کہیں پر کہ عزت اور احترام سے آپ کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. لیکن جو کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتا، اپنے غرور میں رہتا ہے، بدتمیزی ہوتا ہے، یا اس کی پرورش ہی ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں نے لوگوں سے کس طرح سے بات کرنی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اس شخص کے اپنے لیے کتنا نقصان ہے. اس میں تو بے شک نقصان ہے ڈاکٹر صاحب، کہ جو لوگوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، اس انسان کے اوپر بڑا نقصان ہے. ان کے بارے میں بتائیں کہ اگر کوئی دو شخص ہم میں سے ایک شخص دوسرے کی ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے، تو جس کی ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہے اس کو کیسا بیہیویئر اختیار کرنا چاہیے اس مومنٹ پہ؟ بہت ہی خوبصورت سوال ہے. اور وہ حدیث کہ مَلَّمْ يَرْحَمْ صغیرنا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وَلَمْ يُوَقِّرْ کبیرنا، اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف صاف ڈسکارڈ کر دیا. میں سوچ رہا تھا، اور بھی آف کیمرہ آپ سے بات ہو رہی تھی، جی جی، کہ جو مغربی دنیا ہے، یہ مغربی دنیا جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے تربیت یافتہ، اس مغربی دنیا نے ترقی کا راز اسلام سے پایا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ذرا سا قریب سے آپ گزر جاؤ، یہ محسوس ہو کہ ہاتھ لگ گیا ہے یا کپڑا لگ گیا ہے، تو بھلے آپ کی غلطی سے ہو لیکن وہ کہے گا سوری، ایکسٹریملی سوری. اگر آپ کی کوئی بات آپ کہہ رہے ہیں اور وہ سن نہیں پایا تو سوری، پارڈن. اب کوئی شخص ایسا ہے کہ کیو میں کھڑا ہوا ہے اور کیو میں آپ اس سے آگے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ٹیلی فون اس کے پاس کوئی کال آ گئی اور اس نے اٹھایا، تو پہلے وہ کہے سوری، اور اس کے بعد وہ ریسیو کرے گا اس کو. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں، مے آئی ہیلپ یو. اب جب وہ امریکن سوسائٹی میں یا یورپین سوسائٹی میں یا مغربی دنیا کے اندر وہ کہتا ہے مے آئی ہیلپ یو، یہ سنت ہے.
طریقہ کار ہے صحابہ کرام کا کہ بتائیے میں کیا خدمت کروں آپ کی, کس طریقے سے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ شرفنا بقدومکم, عربی زبان میں اکثر و بیشتر ابھی بھی ہم عرب جاتے ہیں تو میرا عرب دوست بہت ہے تو میں عربی میں گفتگو کرتا ہوں ان سے, تو وہ کہتے ہیں شرفنا بقدومکم واللہ علی راسنا, یعنی ہمارے سر آنکھوں پر آپ, اور شرفنا بقدومکم, تمہارے قدموں نے ہمیں عزت بخشی ہے اور تمہارے آنے سے ہمیں عزت ملی. یہ عرب کا کلچر, یہ عرب کا کلچر ہے. لیکن اب آئیے اسلام کا کلچر یہی تو ہے, یہی تو محبت ہے کہ جو پیار کے ساتھ بدو کو گلے لگا کر کہتے ہیں کہ تو ہمارا سب کچھ ہے کیونکہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے. اور اللہ نے جب عزت دی تو کیسے اللہ نے عزت دی؟ مسافہ کرنا, یہ عزت ہے, رسپیکٹ ہے. مسکرا کے دیکھنا, حضور نے فرمایا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے بھائی کے لیے مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات بتاؤں, میں آج سے اگر 10 سال پہلے دیکھتی ہوں تو مجھے نا کراچی ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا تھا اس معاملے میں کہ یہاں پر نا لوگ مسکرا کر ایک دوسرے سے دیکھتے ہیں, اور اب ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا شاید بہت زیادہ کیوس سا ہو گیا ہے, لوگوں میں وہ چیز نہیں رہی. کسی کو مسکرا کر دیکھو تو عجیب سا اس کو سمجھ رہے ہوتے, کیوں؟ جبکہ کہتے ہیں ہمیشہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی چاہیے. جبکہ میں نے اور جگہوں پر بھی دیکھا تو لوگوں میں نا اس چیز کی کمی نظر آنے لگ گئی ہے. چاہے جتنا بھی زندگی میں ڈپریشن ہو, ٹینشن ہو, یہ والی چیز تو اچھی نہیں ہے نا کہ آپ لوگوں کو ڈس رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں. اگین آپ اگر مسکرا کر دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے کہتے ہیں ایک تو آپ کی باڈی آپ کی ایک اچھا ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے, مطلب اٹس اے ویری پازیٹیو. اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو لوگوں سے رویے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ایک پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں, ورنہ وہی رویے جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے مسکراہٹ کی جو بات کی ہے نا, یہ اتنی پیاری بات ہے, اتنی اچھی بات ہے. ایون کہیں پر آپ جائیں, کسی سے آپ جاب کے لیے بھی جائیں, آپ غصے سے کسی کو دیکھیں, کہاں کوئی پسند کرے. آپ بس میں بیٹھ رہے ہیں, آپ غصے سے کسی کو دیکھیں, کوئی نہیں. ایک یہ بھی احترام ہوتا ہے جو بس میں بیٹھنا. آپس میں مثال کے طور پر آپ اگر بس میں بیٹھے ہوئے تو اپنی کونی کو, یا جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں, اپنی کونی کو اس طرح سے رکھیں کہ دوسرے کو پڑوسی کو تکلیف نہ ہو, کیونکہ حضور کا حکم ہے اس کے اندر. یہ احترام انسانیت ہے. یہ پلیز ضرور بتائیے کہ جہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں نا, وہاں پہ دوسرے کو آپ جو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں اور ڈس رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں سیریسلی, اور کوئی منع کرے نا کہ آپ پلیز ذرا سا احتیاط کریں, تو آگے سے آپ کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے. چیخ کے باتیں کرتے ہیں, اور فون پر چیخ کے بات کرنا, چیخ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر جو ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ جو ریسیپشنسٹ ہیں, ہمارے ان بہن بھائیوں, ان بچوں کی بڑی ذمہ داری ہے. لیکن اکثر یہ دیکھا گیا کہ آپ ریسیپشن پہ جائیں تو اگر وہ ریسیپشن پہ 2-3 لوگ آپ آپس میں بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں, آپ کھڑے رہیے. انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ وہ السلام علیکم کہیں گے, نہ ویلکم کریں گے, نہ وہ. اور اگر آپ نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ یہ فلاں ڈاکٹر اس وقت آئے گا, کب آئے گا, آپ کو جواب نہیں دیں گے. they will ignore you. پھر دوبارہ آپ پوچھیں, ہاں جب آپ نے سختی سے کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بات کہہ رہا ہوں, جی سر جی سر, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اخلاقیات کو چھوڑ دیا, شاؤٹنگ کو اور بدتمیزی کو اپنی سول سوسائٹی کے اندر ایک نارم کی حیثیت سے, کہ جب تک کوئی آدمی اپنا پاور یا اپنی آواز یا اپنی بدتمیزی یا اپنی آنکھیں نہیں دکھائے گا, آپ اس وقت تک توجہ نہیں کریں گے. تو یہ طریقہ غلط ہے. آپ مغربی دنیا میں جائیں, وہ when you enter they will receive you like a friend. Yes. اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی, بھلے ہی وہ آپ کا کام نہ کر سکے. آپ یقین جانیں, میں جب کیلیفورنیا میں رہتا تھا, پھر میں بعد میں وینکوور میں رہنے لگا, میں نے ایک ہی چیز دیکھی کہ وہ غیر مسلم ہیں, لیکن ان کے پاس آپ چلے جائیں, صرف کلمہ پڑھوا دیجیے ان کو, خدا کی قسم بہت اچھے مسلمان ہیں. اور الحمدللہ کہ کئی لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین کو پڑھا, پھر اس کے بعد ان کے جو اخلاق ہے اس کی وجہ سے انہی کے خاندان کے لوگ مسلمان ہوئے. بالکل بالکل, بے شک. اور یہ اخلاق ہی ہے جو آپ کو احترام انسانیت کے ذریعے عزت دلواتا ہے. بالکل. اور رمضان کے مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو رسپیکٹ ہوتی ہے زیادہ نہیں, جس طرح احترام, آپ نے گاڑی جانے, ہمیں تو یہ کرنا چاہیے, پلیز آپ پہلے گاڑی آگے لے جائیں, آپ پہلے چلے جائیں. ہانکنگ کرنا, اب کہ میں بس جلدی سے بس گھر پہنچ جاؤں, میں افطاری میں پہلے کر لوں جا کر. بہت چھوٹی ہوں گی, ہاں,
उस ज़माने की बात है जब बसों के अंदर लोग सफ़र करते थे, तो बसों में सफ़र करते हुए अगर कोई बुजुर्ग आ गया तो फ़ौरन खड़े हो जाएंगे, कोई औरत आ गया फ़ौरन खड़े हो जगह दे देंगे कि खातून बैठ जाइए आप। जी जी। आज तो बच्चे जो है ना सुकून से बैठे हुए मोबाइल चला रहे हैं, कोई बुजुर्ग खड़ा हुआ है, धक्के लग रहे हैं, वो ज़मीन पे गिर रहा है, बस में लटका हुआ है बिल्कुल आगे की तरफ। लोग पहले देखते थे अगर कोई लटका हुआ है या कोई अनकंफर्टेबल है क्योंकि उस पर सामान है या कुछ है, खुदा की कसम सामान ले लेते थे। बुजुर्ग होते थे तो जो ये बस वाला है ये कंडक्टर किराया नहीं लेता था, कहता था नहीं कोई बात नहीं है, ज़रिए आमदनी आपका शायद नहीं होगा। ये रिस्पेक्ट होती है। ये रिस्पेक्ट, और हमें एहतियात करनी चाहिए कि हम जिस जगह पर भी हैं, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, आपके ख़वातीन हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिस्पेक्ट ज़रूरी है। आप घर पे जितना आप रह रहे हैं, जिस तरह से भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, सबको आप इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। और इसके साथ ही अब हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, वेलकम बैक और मरहबा रमज़ान के किचन में हम एक बार फिर मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ फबिया अहमद जो बताएंगी ज़बरदस्त रेसिपी। और आज हम देखते हैं कि कौन सी कंट्री जाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम कौन से मुल्क जा रहे हैं? हम थाईलैंड चलते हैं। थाईलैंड जाएंगे। अच्छा, चलिए सही है। और हम थाईलैंड की रेसिपी जो है वो पाकिस्तान तक लेकर आएंगे। वैसे भी आजकल जो है हम ये देख रहे हैं कि बड़ा एक चाइनीज़ के साथ साथ जापानीज़ के साथ साथ थाई फूड भी जो है ना वो बड़ा फेमस होता जा रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे। सो अगेन हम यही चाहेंगे कि हम घर की ख़वातीन को जो है ये रेसिपीज ज़रूर बनाना सिखाएं। तो आज कौन सी रेसिपी बन रही है थाईलैंड? हम बेसिकली अगर थाईलैंड की बात करते हैं तो वहाँ का एक नॉर्मली फेमस चिकन है जो कि बताया जाता है थाई बेसिल चिकन। तो हम आज थाई बेसिल चिकन की हम तैयारी करते हैं। वेरी वेल, ठीक है। उसके साथ थोड़ी सी सर्विंग वगैरह भी करेंगे और कुछ टिप्स भी देते हैं आपको बेसिल के हवाले से कि बेसिल और मज़ीद कहाँ क्या काम करता है, किस लिए करता है, क्योंकि बेसिल अब बेसिकली थाईलैंड का है, तो वहाँ से फिर हम इस पे मज़ीद आगे बात करते हैं। बिल्कुल आप इसकी जो ना खासियत भी बताइएगा, इसके बहुत सारे इसके जो है इंग्रेडिएंट्स की खुसूसियात भी हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे आप ये बताएं। हमारे पास सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता दें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहले इंग्रेडिएंट्स बता दो। ये मैंने बंद कर दिया। इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास आज ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ठीक है, और हमारे पास है वाइट पेपर। एक मेरे पास लाइट सोया सॉस है, एक डार्क सोया सॉस है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास बेसिल की फ्रेश लीव्स हैं, गार्लिक है, और हम जो है वो ये थाई रेड चिली का इस्तेमाल इसके साथ करेंगे। उसके बाद चिकन के फिलेट है मेरे पास, और थोड़ा सा हमने चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल किया। राइस जो है वो हम इसी के साथ में एज अ सर्विंग क्वांटिटी के लिए हम इसमें डन हो गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है वो यहाँ से काम करते हैं कि थोड़ा सा गार्लिक चॉप करते हैं जब तक ग्रीन चिलीज़ को सौते हो जाएगा ये, ठीक है। और साथ ही में भी बता दें कि जब भी हम बात करते हैं किचन अप्लायंसेस की, तो हम कहते हैं कि आपकी आसानी के लिए और आपके जो है किचन की शान बढ़ाने के लिए फोटाइल इज़ द बेस्ट। जैसे कहते हैं ना कि ये एक ऐसा जो है अप्लायंसेस हैं फोटाइल के कि आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। क्योंकि जितनी अच्छी तेज़ कुकिंग होगी उतना ही अच्छा आपका जो है टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगी, और साथ साथ आपके जो डिशेस हैं वो भी ज़बरदस्त होंगी। जी बिल्कुल ऐसी ही है। तो ये हम इसको हम फ्रेश गार्लिक चॉप करेंगे। फ्रेश गार्लिक के साथ हम जो हमारी थाई रेड चिली है हम उसको भी चॉप करेंगे साथ में, ठीक है। अच्छा, आप मुझे छोटी नाइफ थोड़ी सी ज़रा पास करें ताकि हम इसको पास कर लेंगे। बड़ी सही है, चलिए। यस, गुड। और इसके साथ साथ जो हमारे फोर्टाइल का ओवन है वो भी बड़ा इसमें काम दे सकता है। लोग हम इसमें मोस्टली तो स्टर फ्राई बनती हैं थाई चीज़ें, लेकिन हम इसमें ओवन के हिसाब से ग्रिल भी कर सकते हैं। फॉर लोग जो डाइट कॉन्शियस हैं, उनके लिए जो काम कर रहे हैं, जो आजकल जो है वो एयर फ्राई कर रहे हैं कि जी ऑयल नहीं चाहिए, इस तरीके की कोई चीज़, तो वो इस पे हमारे साथ काम हो जाती है, ठीक है। एयर फ्राई का बेसिकली जो मसला होता है वो आता है कि लॉट्स ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिहाज से गैस ओवन जो है वो उसके लिहाज से ज़्यादा बेहतर रहता है। अब तो गैस ओवन भी खैर इलेक्ट्रिशियन में भी आ गए, फोर्टाइल के भी इलेक्ट्रिक ओवन हैं। इतनी उनकी वो नहीं होती जो हमने देखा है ना, काफ़ी उससे जो है ना बचत हो जाती है फिर जी। हमने गार्लिक इसमें कम्प्लीटली ऐड कर दिया, ठीक है। साथ ही हमारे पास ये रेड चिलीज़ हैं। अच्छा, ये जो रेड चिलीज़ है ना, ये सीरियसली बताऊँ, दीज आर वेरी गुड फॉर द ब्लड सर्कुलेशन। ये जो
लोग जिन लोगों को चिलीज खाने का शौक है ना, एक तो रेड क्रश चिलीज होती है, बट दीज आर रियली गुड आपके ब्लड फ्लो के लिए, तो इसको जो इस्तेमाल करते हैं, बट दिस इज़ लिटिल एक्सपेंसिव अगेन, लेकिन ये है कि कोई हर्ज नहीं होता, इतनी सारी मिल जाती हैं एक साथ आपको, और फिर आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने भर भर के जो है आपने चिलीज यूज़ कर, क्रश चिलीज यूज़ कर रहे होते हैं. अच्छा, एक चीज़ और भी है, खैर थोड़ा सा ज़्यादा जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है उनको इससे भी मसला आता ही है. कोशिश ये करें कि इसके अगर आप बीज निकाल देंगे ना तो आपको कभी भी एसिडिटी का जो वो मसला आता है ना वो नहीं आएगा, तो स्टिल इज़ बेटर. अच्छा, इवन जो होल चिलीज होती है ना उनका भी होता है, उनका भी, हाँ, होल चिली का भी वो बीज है ना वो निकाल दे तो आपको इतनी इरिटेट नहीं होगी. बीज निकालने में जो है वो उतना ही टाइम जाता है जितना हम कहते हैं कि यार हम कुछ और खा देते हैं. हम ना ही डालते तो बेहतर था. नहीं डालते. मैं तो बिल्कुल ड्यू टू द रीजन आई हैव एसिडिटी प्रॉब्लम, तो मुझे सारी चीज़ें मालूम है, तो मैं तो बिल्कुल रेड चिलीज ना क्रश खाती हूँ, ना मैं इसको जो है ना पिसी हुई, फिर भी थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, क्रश बिल्कुल भी नहीं खाती. स्पेशली जो हमारी थोड़ा सा, हाँ, स्पाइसी गोल्स होता है ना, लोगों को स्पाइसी पसंद है, आजकल के यूथ खाते हैं, बेसिकली लड़के खाते हैं स्पाइसी. एक मैं ही एक जो हूँ ना बीच में हूँ जिसको जो खा नहीं सकता, मसला है मेरे साथ. तो नहीं, तो आप जो है ना वो दूध दही का इस्तेमाल किया करें ना, जैसे दुनिया में मैंने सारे टोटके शूट के सब आजमा लिए, सब आजमा लिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता. जहाँ जख्म आ गया आपके स्टमक में वहाँ आ गया, बस कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए. हो गया देते हैं. अच्छा जी, ये जो है बहुत अच्छा तरीका पहले आपने किया, पहले ऑयल लिया, उसके अंदर आपने गार्लिक डाला, एंड देन यू एडेड चिलीज, और उसके बाद फिर आपने उसके बाद मैंने चिकन के स्ट्रिप्स बना लिए, फिले बना लिए थे पहले, उसके बाद मैंने इसको. अच्छा, ऑयल कितना होना चाहिए तकरीबन? आपने बहुत थोड़ा सा डाला है, क्योंकि जस्ट हमको इसको पैन सेयर करना है ना, तो ज़्यादा ऑयल नहीं. आप 1 टेबल स्पून ऑयल में भी इसको बना सकते हैं. फॉर डाइट कॉन्शियस ऑल्सो, कि जो लोग डाइट के हिसाब से जो है वो आजकल रमज़ान है तो लोग काफ़ी लोग तो वज़न कम करने में लगे हुए होते हैं ना, तो उस हिसाब से हम इसको. अच्छा, तुमने इतने कंपटीशन में हिस्सा भी लिया हुआ है, क्या चैलेंजेस क्या होते हैं उसमें? कंपटीशन में रिसेंटली कॉथम की तरफ से हमारा, मैं अभी की बात करती हूँ, तो हमारा कंपटीशन हुआ कॉथम की तरफ से फॉर PICC 2026. तो PICT एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरी दुनिया से वर्ल्ड शेफ्स आते हैं, और इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म. वहाँ पे हमें सिर्फ 45 मिनट्स मिलते हैं फॉर प्रेप भी, कि हम उसमें बाकी सारी प्रेप भी करना है. और कितनी क्वांटिटी, वन प्लेट खाली बनाना होता है? उसमें उनके पोर्शन डिसाइड होते हैं. जैसे हमें जो है वो 5 पोर्शंस जो है वो देने होते हैं. एक पोर्शन हमारा स्टार्च का होता है, एक पोर्शन मीट का है, एक पोर्शन वेजिटेबल का है. उसमें हमें क्रैकर्स वगैरह और उनके सॉसेस का भी एक प्रॉपर पोर्शन होता है, यानी एक प्यूरी रखनी है, एक सॉस रखनी है. इस तरीके से हम इस पर पूरा फिर वो करते हैं. हाँ, एक्चुअली कॉथम इज गिविंग लाइक लॉट्स ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द शेफ्स जी, आई मस्ट से. अच्छा, इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर रहे हैं. ठीक है, हम इसमें वाइट पेपर ऐड कर रहे हैं, हाफ टेबल स्पून. आप अपने क्वांटिटी और टेस्ट के हिसाब से, यहाँ मैंने जो है वो 2 फिलेट लिए थे, यानी इट्स अबाउट 250 ग्राम्स चिकन. ठीक है, उसमें तो मैं हाफ जो है वो तीनों चीज़ें मैंने ऐड की हैं. सॉल्ट टू टेस्ट हो जाएगा, हल्का सा इसको पैन सेयर करेंगे. ठीक है, ये हमारी, ये एक वेरी क्विक रेसिपी भी है. आप इसको जितना थिन काटेंगे और जितना वो करेंगे वो उतनी जल्दी कुक हो जाते हैं. वैसे ही चिकन हमारी जल्दी कुक हो जाती है, तो हम इसको कर लेते हैं. अच्छा, इस टाइम पे मैं इसमें, क्योंकि अब ये सूप ड्राई हो रहा है, तो हमने 2 टेबल स्पून सोया सॉस ली थी, 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस ली थी. ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया, और इसी के साथ हम हाफ टेबल स्पून इसमें जो है वो चिकन पाउडर भी थोड़ा सा टेस्ट के लिए ऐड किया. ये ठीक है, सही. और मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि KFC ने अपना पूरा साल यानी 365 डेज़ फलाही सरगर्मियों के लिए वक्त करे हैं. KFC का ये प्लेटफॉर्म जो है इसका नाम है बचाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूशन. अच्छा, आपको ये भी बता दें कि KFC समाज से महरूम अफराद के लिए रोज़गार भी फराहम करता है, जिसके हम खुद भी विटनेस हैं. हम जब KFC जाते हैं उनके आउटलेट, तो हम वहाँ पर अक्सर देखते हैं कि समाज से महरूम जो अफराद हैं वो वहाँ पर जॉब्स उनको दी गई हैं, और वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्डर लेते हैं. दे रियली टेक केयर ऑफ़ यू. सो आई मस्ट अप्रिशिएट KFC, और हमें KFC से बहुत कुछ सीखना चाहिए, किस तरह से अपना काम भी कर रहे हैं, और फलाही सरगर्मियों में इन्होंने जो है अपना कदम जो है वो आगे बढ़ाया हुआ है.
चलिए यहाँ पर ये जरा पिक्चर पिक्चर लग रही है तो लेंगे ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, डोंट गो एनीवेयर। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपसे मौजूद हैं और किचन सेगमेंट में इस वक्त शेफ़ अबिया ने बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो चिकन को जो है वो पूरा कुक कर लिया है। दिस इज ऑल कुक्ड। जी, दिस इज़ डन। अब हम इसमें फ्रेश बेसिल लीव्स ऐड करेंगे, ठीक है, और 2 से 3 मिनट के लिए इसको टॉस करेंगे एंड स्टफ, ठीक है। ऑलराइट, तो हम बात करते हैं ज़रा सी बेसिल के खासियत पे। तो बेसिल जो है वो फ्रेशली हर्ब है जो कि इजीली हम लोगों को मिल जाता है किसी भी मार्ट पे, कहीं भी। अब तो ऑनलाइन डिलीवरीज होने लगी हैं, तो और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो बेसिल की खासियत इस वक्त इसमें ये है कि हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, इवन हमारी जो एक ये है कि लोग कहते हैं ऑफिस जाते हुए कि जी स्मेल आती है हमारी एक मुंह से, उससे ना ऑर्डर जो है वो बुरा होता है। तो उस ऑर्डर को अगर आप रात में या सुबह में इसका सिर्फ एक पत्ता चबा लें तो आप सारा दिन रियली गुड ना, आपकी बाकी डाइजेस्ट के लिए, आपकी इवन हेल्थ के लिए, इवन कोलेस्ट्रॉल के लिए इट्स वेरी गुड, वेरी वेरी। तो जो है वो थाई में, वहाँ थाईलैंड में ये काफ़ी खाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता अच्छा, है। अब हमने ये भी देखा है कि ड्राई बेसिल्स भी मिलते हैं जिस तरह ना, तो आप उसको भी कभी रख लें अपने पास अगर आपको फ्रेश बेसिल नहीं मिल पा रहा कहीं ऐसे इलाके। ड्राई बेसिल तो नॉर्मली मिल जाता है हर जगह पे। कहते हैं ना कि ये जो है ये बड़ा शहर नहीं है, छोटा शहर, एवरीथिंग इज अवेलेबल एवरीवेयर। आई स्टिल रिमेंबर जब हम लॉन्ग टाइम बैक, आई मीन आई एम टॉकिंग 20 years बैक, जब मैंने किचन शो शुरू किया था, उस वक्त हम लोग जब बात करते तो हमें ईमेल्स आते थे कि जी ये वाला हर्ब नहीं है, ये वाला हर्ब नहीं है, तो उस वक्त जो है जब हमने हमारी ये वाली चीज़ होती, हम कहते थे अच्छा चले इसका, फिर वो शेफ़ फरा जहाँ से होती थी तो वो फिर बताती थी इसके ऑल्टरनेटिव आप ये ले लें। तो नाउ अब everything is available, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। इवन कि हमारी पाकिस्तान के भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बाहर ममालिक में मिल रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिवली मिलते हैं दुबई में। इसमें मतलब मैंगोज हैं हमारी जो है वो, और भी वेजिटेबल्स हैं, एप्पल्स हैं, शुगर केन है, इवन सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं वहाँ। चलें, ये डन हो गया है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं और थोड़ा सा हम इसके साथ फिर राइस को सौते करेंगे। इसको मैं कर देती हूँ डिश आउट, ठीक है। ये तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जो है वो लुक भी आ गया, फ्लेवर भी आ गया, और साथ में आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वेरी इजीली। और ये आपको मैं बताऊँ, बेसिल लीव्स तो आप घर पे भी उगा सकते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं ना, आप लोग तो अपने घर में छोटे से पॉट में लेकर ना इसको आप उगाएं। मैं तो कहती हूँ धनिया, पुदीना, बेसिल लीव्स, ये सब आप घर पे उगा सकते हैं इजीली। इवन मेरी मदर करती हैं ये काम ना, रियली। हाँ, मेरी मदर के फ्रेश हर्ब्स हैं, इवन वेजिटेबल्स हैं, दे ऑर्गेनिक जो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, खीरा, मतलब हम तुमको औरतों को मतलब चेरी टमाटोज हैं, कोरिएंडर है, मिंट है, तो बस फिर अब आपसे मैं जो ना बिल्कुल खरीदारी करेंगे। और दैट इज़ रियली रियली गुड, क्योंकि हम तो भाई फ्रेश चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। और ये देखें घर पे असल में कोई था ऐसा तो जिसकी वजह से आप जो है ना शेफ बिल्कुल मैं है ना, उन्हीं की वजह से। क्योंकि ये सारी चीज़ें बचपन में तो ऐसा होता था कि जी बनाना है तो अच्छा क्या बनाना है, क्यों बनाना है, तो अम्मा ना टाल देती थी कि ये वो, तो बस वो मुझे बताती रहती थी और मैं उनसे पूछ के बनाती रहती थी। तो ये सारी जो उनकी टिप्स और चीज़ें सीक्रेट है ना, ये सब उन्हीं से सीखा है। अच्छा, हमने बॉयल्ड राइस ले लिए थे, ठीक है। उसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि बॉयल होते वक्त हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया था, ठीक है। इसके साथ हमारे पास है गार्लिक पाउडर, ठीक है। हम ये, क्योंकि इसके साथ गार्लिक राइस अच्छे लगेंगे, ठीक है, हमने गार्लिक राइस ऐड किए हैं। ये हो गया हमारे पास। सोया सॉस मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि पैन में ऑलरेडी थी। हम इसमें भी डालेंगे थोड़ी सी वाइट पेपर, क्योंकि मैं ब्लैक पेपर बहुत थोड़ा सा ले रही हूँ बिकॉज वो थोड़ा सा स्पाइसी होगा। हाँ, ठीक है। हम इसको टॉस कर लेंगे, सही, ठीक है। इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा अच्छे से टॉस करते हैं ताकि ये 2 मिनट्स में, यस, वेरी नाइसली डन। घर में क्या सबसे अच्छा बनाती हो? घर में मैं क्या सबसे अच्छा बनाती हूँ, मैं अच्छा बना लेती हूँ चीज़, पर मेरे घर वालों को मेरे हाथ की बिरयानी पसंद है। हाँ, घर वाले तो फरमाइश ही ये करते हैं हमेशा कि ना कोई ऐसी देसी चीज़ें, कहते हैं कुछ मुख्तलिफ खाए ना, इतना कुछ मुख्तलिफ बनाते हैं तो हाँ, मुख्तलिफ बिरयानी। अच्छा, दे वांट मुख्तलिफ ना, क्योंकि अब लोग ज़्यादा होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जी भर के क्वांटिटी में पास्ता भी बना दिया तो ये चीज़ें भी बना दी।
तो ना वो काफ़ी हैरान होते हैं, दे आर वेरी एक्चुअली के ये आप शेफ़ हैं या आप तो ये ना यूँ, मैंने कहा देखो क्वांटिटी ज़्यादा, तो वो फिर मुझे खुद कहते हैं ना ये डिफरेंस हो जाता है का बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है। बहुत बड़े, जिस तरह आप अगर एक डिश जो है वो आपने शादी पे आपने कहा कि हमें जो बेसिल लीफ चाहिए, अब वो जब क्वांटिटी में बनेगी तो उसका फ्लेवर और टेस्ट अलग होगा, लेकिन जब वो 1 प्लेट बनाएंगे तो फिर उसका बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है। तो ये आप याद रखें कि क्वांटिटी वाली चीज़ें हमेशा जो है ना उनका टेस्ट जो है वो वाला नहीं आता। हाँ, क्योंकि हमारे पास तो रेसिपीज लॉक होती हैं, पोर्शंस तक लॉक होते हैं, कितना क्या लेना है ना। आपके जो हैवी रेसिपीज है वो भी लॉक हो, उसके बावजूद भी क्वांटिटी नेवर गिव्स द सेम जो है वो, हाँ ये ज़रा क्वांटिटी के लिहाज से थोड़ा सा काम हो जाता है। जब हम देखते हैं दावतों वगैरह में भी सेम रेस्टोरेंट है, सेम जगह है, अच्छा जी, जब वो क्वांटिटी में आया तो बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट हो गया। और एक ही टेबल पे ऐसा होता है कि एक चीज़ अच्छी आ गई, दूसरी टेबल पे दूसरी चीज़ जो है वो गड़बड़ चली गई, क्योंकि क्वांटिटी आपकी आ जाती है, मिक्स हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके की चीज़ें हमारे साथ बस चलती रहती है, होती रहती है। अच्छा, हमने जो है राइस भी मुकम्मल कर लिया है, राइस मुकम्मल हो गए हैं, हमारी चिकन रेडी है, बस अब इसको फाइनल गार्निशिंग की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम ज़रूर जिक्र करेंगे फोटाइल का, क्योंकि फोटाइल जो है वो नेचुरल, आप ये देखिएगा कि हमें अप्लाइंसेस की अच्छी ज़रूरत होती है, क्योंकि अच्छी अप्लाइंसेस जो हैं वो आपके किचन के लिए बेहतरीन है, क्योंकि हमेशा आपको जो है ना मेंटली तौर से आपको सेटिस्फाई होना पड़ता है कि चीज़ जो है वो आपकी ख़राब ना हो, तंग ना करे और आपकी कुकिंग दी बेस्ट हो। सो इनके जो है दे हैव रियली गुड क्वालिटी, द क्वालिटी इज़ अमेजिंग एक्चुअली। और हम चीज़ें मेरे ख्याल में तो क्वालिटी पे बड़ा डिपेंड करता है। अच्छा शेफ़, अभी आप ये बताइएगा कि बेसिकली जब हम बात कर रहे होते हैं कि आपने कोई भी रेसिपीज़ बनानी है, तो इसके साथ जो कॉम्बिनेशंस होती हैं राइस के, वो सिर्फ और सिर्फ क्या गार्लिक राइस ही होगा या कुछ और भी हम साथ में कर सकते हैं? नहीं, इसके साथ हम बहुत सारे राइस का हम प्लेन राइस सर्व कर सकते हैं, हम गार्लिक के साथ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे चाइनीज़ में जो है वो खाते हैं कि गार्लिक फ्राइड राइस हैं, चिकन फ्राइड राइस हैं, वेजिटेबल फ्राइड राइस हैं, इसमें हम बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करके उसके साथ भी हम इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हमारे पास कैरेट है, जो है वो कैप्सिकम आती है, हमारे पास कैबेज आती है, उसको फाइनली आप चॉप करें, इसी तरीके से ऑयल के साथ गार्लिक पाउडर या गार्लिक फ्रेश गार्लिक के साथ टॉस करें और राइस के साथ हल्का सा सॉल्ट एंड पेपर के साथ और थोड़ी सी सोया सॉस कुक कर दें, तो योर राइस इज़ रेडी, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सही है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट देखें रेडी हो गए। हाँ, ठीक है, जो थोड़ी सी वो था कि हाँ ये हो गया है, तो ये राइस भी रेडी हो गए, बस इसको अब सर्विंग करनी होगी। तो हम ब्रेक ले सकते हैं अभी? हाँ चलिए, ऐसे करते हैं, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं और चिकन बेसिल लीफ जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके साथ ही जो राइस है वो भी तैयार है। वेरी गुड आइडियाज़ जो इस वक्त जो है शेफ़ अबिया ने दिए हैं। अच्छा, और अभी आप बताइएगा इसको सर्व कैसे करें? इसको सर्व आप मल्टीपल तरीक़े से कर सकते हैं नॉर्मली, पर मैंने एक बाउल लिया है, जिस बाउल को मैं राइस को डाल के हल्का सा प्रेस कर रही हूँ ताकि एक हल्की सी हमारी प्लेटिंग की शेप आ जाए। ठीक है, ये हो गया। इसको करते हैं देसी अम्मी वाला तरीका। ठीक है, ये आ गया हमारा नाइस। ठीक है, वेरी नाइस। अब इसके साथ हम हमारी जो चिकन है उसको सर्व करेंगे। उसको इसकी थोड़ा सा प्लेटिंग पे काम कर लेते हैं। ठीक है, लुक भी अच्छा है, स्मेल बहुत अच्छी है, और बेसिल की तो वैसे ही आपको पता है कि खुशबू बड़ी अच्छी होती है। कहते हैं कि बेसिल का तो अगर आप मतलब जितना आप खाना वाना यूज़ कर रहे होते हैं उस पर जिस तरह उन्होंने बेसिल डाला, इसी तरह सैलड्स में भी लोग ऐड ऑन करते हैं तो बड़ा अच्छे से स्मेल आती है। और बेसिल की सॉसेस बड़े मज़े की बनती हैं, तो इट हैज़ सच गुड स्मेल एंड सो हेल्दी, इवन खाने के लिए भी, हाजमे के लिए जिस तरह उन्होंने बताया बहुत अच्छा है। जहाँ आप एक पत्ता जो है चबा लें आफ्टर आप अपने मील के, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा हाजमा देता है ये। अच्छा, लास्ट में हम थोड़ा सा टच देंगे। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा सा ऑलिव ऑयल है। ठीक है, जी इसको होने देते हैं हल्की सी आंच पे। ठीक है, ताकि ये हल्का सा
हो जाए। अच्छा, एक मैंने बड़ा अच्छा एक जो टेक्निक है वो बताती हूँ आपको, कि जब भी ये ऐसा लगने लगे ना, इसको थोड़ा सा चूल्हे से हटाती हूँ और फिर इसको काम करें, फौरन से ये जो है ना छोड़ देता है अपनी जगह। ये हो गया। तो ये मेरे घर पे ना, मैं हमेशा ये प्रॉब्लम मुझे हो रही होती थी। हाँ, ये मोस्टली होती है हर जगह प्रॉब्लम, पर ये है कि ये कुछ न्यू पैन्स में भी हो रहे होते हैं ना। फ्राइंग पैन में बहुत कुछ जो है ना पका रहे होते हैं, उसमें कबाब भी बना लिए, उसी में आपने खाना भी कर लिया, उसी में आपने सालन भी डाल दिया, एंड में जो है ना वो अपनी जगह जो है ना वो खराब हो जाता है। तो उसके लिए आई स्टार्टेड डूइंग दिस, कि उससे फिर मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है ना वो पड़ना शुरू हो गया था, कि फ़ौरन से उसको जो है फिर मैं जैसे उसको हटाया निकाल दिया फ़ौरन से। असल में ये पैन है भी बड़ा ना। हाँ, इसको हम थोड़ी तेज़ आंच ना कर लें, कर लेते है ना, थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। थोड़ा तेज़ कर दें ताकि जल्दी बनेगा। हाँ, ये तो अब साथ ही है कि अच्छा, ये पूरा हम होल एग ही रखेंगे इसको, या होल एग ही रखेंगे, क्योंकि जो थाई कुजीन है वहाँ पे लोग जो हाँ, जैसे कि हम हेल्थ पे बात करते हैं, हाँ, तो दे ईट होल एग ना, वन एट अ टाइम, वन एट अ मील। ये लोग जो है वो पूरा एग जो है वो खाता है। ये हमने चाइना में भी देखा, मैं तो चाइना में इतना देखा, जब भी हम किसी होटल में वहाँ पे रुकते थे ना, तो वहाँ पर बुफेस होते थे, तो हमने उधर यही वाला सिस्टम देखा कि उधर हर जगह पर जो उनके ब्रेकफास्ट था, बॉयल एग्स, भरपूर बॉयल एग्स। अच्छा, और वहाँ पर बहुत शौक से वो लोग बॉयल एग्स खाते हैं, ठीक ठाक मतलब। और आपको ये बता दो, खैर मैं तो बॉयल एग का मतलब ये होता है कि चलो अगर 3 बॉयल एग खाए तो एक की जल्दी जो है वो निकाल दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मुझे लगता है, फिर आप वो जो है ना वो खा रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप इजीली, अच्छा ये भी मैं एक टिप बता दूँ, ये डाइट करने वालों के लिए, बिल्कुल, दिस माय डाइट्रिशियन ही गाइड मी, कि जब बहुत भूख लग रही है ना बहुत ज़्यादा, और यू रियली वांट टू कंट्रोल योर डाइट, तो हैव ये एग वाइट खाओ। इसमें बहुत कम मतलब इसमें कैलोरीज होती हैं, आप इजीली, और फिर ताकत बहुत होती है, और आप इजीली जो है अपने इसको डाइट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एग वाइट्स आर रियली हेल्दी एंड रियली गुड। ठीक है जी, चलें जी, दिस इज डन। Wow, and it looks nice. It's a great idea. You have done great job, Fabia. It's amazing. It's really good. तो इसको जो है ज़रूर आपने जो है अप्लाई भी करें घर पे, और बनाएं, और अपने फैमिली को भी इंजॉय कराएं। कि ये कभी ऐसा भी होता है ना कि आपने क्या चीज़ जो है वो सर्व करनी है, किस तरह से आपने प्लेटर अपना बनाना है, तो आप इस तरह से भी, आप देखें आइडिया बड़ा अच्छा दिया है। सो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि हम जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो इंसानियत के हवाले से ही है। तो जब हम इंसानियत की बात करते हैं, तो जब आप अपने लिए खाना बना रहे हैं, अपने लिए इफ्तारी बना रहे हैं, तो ज़रूर उसको लोगों को शामिल भी करें। अच्छा, अक्सर ये होता है फबिया कि हम ये समझते हैं कि हमने जो है जिस तरह आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, आप बहुत ज़्यादा इफ्तारियाँ लोगों को नहीं करा सकते। कहते हैं आप 1-2 लोगों को, जितना आपका हैसियत है उसके हिसाब से आप ज़रूर उनको इफ्तारी कराएं। अच्छा, ये भी नहीं है अगर, तो मैं कहती हूँ कि आप अपने घर पे ज़रूर लोगों को बुलाएं। ये जो एक हो गया ना कि मैंने लोगों से दूर रहना है, आई जस्ट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल आर बैड, यू हैव टू बी गुड। आप खुद अच्छे हैं ना, तो आपके साथ लोग, आप उन लोगों को बुलाएं जो आपके अच्छे, आपसे मुखलिस लोग हैं, अच्छे लोग हैं। अगर कोई अच्छा नहीं है ज़िंदगी में, कोई बात नहीं, आप माइनस करके आप आगे चले जाओ, या उनसे कोशिश करो, वो अच्छे होने की कोशिश करते हैं अगर आपके साथ, बट बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं जाना चाहिए। आइसोलेशन में सब मेंटली डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो वी आर तो वेरी लकी ना इस मामले में कि फैमिली है, लोग हैं, दोस्त हैं, नाजिया हैं, बिल्कुल वी आर लकी। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, पर ये है कि हाँ, लोग जो है वो आजकल ये कहते हैं कि जी बस आजकल के लोग तो, अच्छा पहले तो हमारी अम्मा है ना डंडे मार के मेहमान आया और बाहर सलाम करने आओ हुआ। आजकल के मैं बच्चों को देखती हूँ टीनेजर, वो अपने रूम में ही हैं, कहाँ हैं जी, गए हुए हैं जी पढ़ाई में। आजकल पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा टफ हो गई है, जिस वजह से लोग बच्चों को टाइम भी नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को और लोगों को जो है वो अपने बच्चों को निकालना चाहिए, लोगों से मिलना, हंसना, बोलना, बात करना। इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है लोगों में। जो टीनेजर्स के लोग होते हैं, बच्चे हैं छोटे, उनको भी वो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं और मिलनसार होता है ना। और अभी जब
एजुकेशन की बात करते हैं तो KFC का बहुत बड़ा जो इकदाम है उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगी कि KFC ने क्रिकेट के ज़रिए तालीमी मौक़े पैदा करने के लिए स्कोर 6 स्कॉलरशिप भी मुतारफ़ कराई है। इस प्रोग्राम में के तहत जब भी कोई खिलाड़ी छक्का लगाता है तो KFC ऑरेंज फाउंडेशन के ताउन से एक तालिब इल्म को आला तालीम स्कॉलरशिप भी फराहम की जाती है। सो दिस इज़ अ ग्रेट एफ़र्ट। तो बड़ा ज़बरदस्त ये एफ़र्ट है। हम ये कहते हैं कि हम जब सिखा रहे होते हैं कोई भी आप काम सिखाते हैं किसी को तो बड़ी हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। और दूसरा है कि आप ये सोचें कि जब आप सिखा रहे हो तो कितना बड़ा नेकी का काम भी होता है। ये नेकी का काम तो आप भी कर रही हैं अभी सबको सिखाना जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। थैंक यू सो मच शेफ़ अबिया। इसके साथ ही अब हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब और हमारा अगला सेगमेंट है इफ्तार लाउंज। सो उससे पहले लेंगे ब्रेक फिर मिलेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मरहबा रमज़ान में और अब आगे हैं इफ्तार लाउंज की तरफ और बात होगी एहतराम इंसानियत के हवाले से। इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बहुत सारी चीज़ें, किसी के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट, किसी के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन हर इंसान एक चीज़ ज़रूर मांगता है और वो होती है रिस्पेक्ट। वो कहता है मुझे इज़्ज़त दो, रिस्पेक्ट करो मेरी, और आपस में भी एक दूसरे के साथ एहतराम से पेश आओ। क्योंकि जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं और आप किसी से रिस्पेक्ट लेते हैं तो आप ये सोचें कि वो आपके माशरे को पोर्ट्रे कर रहा होता है कि आप कैसे लोग हैं, कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस आप कंट्री में रह रहे हैं, उस कंट्री को पोर्ट्रे करता है। हम अक्सर डिफरेंट कंट्रीज़ की बात कर रहे होते हैं कि देखो फ़लानी कंट्री में लोग एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं फ़लानी, तो हम लोग भी अपनी कंट्री को पोर्ट्रे करते हैं। हम जिस तरह बिहेव कर रहे होते हैं तो हम अपने मुल्क को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। सो हमें अपने बिहेवियर्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसलिए हम ये अहम सब्जेक्ट इस मुबारक महीने में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं सबसे पहले तो उनका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ हैं फरियाल कामरान जो एजुकेशनलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। और हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद खान जो एजुकेशनलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम नाज़िया, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से। आप बैंकर भी रह चुके हैं और अब आप एजुकेशन की तरफ भी आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और माहिर समाजी उलूम भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक माशाअल्लाह। वो बात आपने एक बात मानना पड़ेगी कि अपने तर्जियात के ज़रिए और पार्टिसिपेशन के ज़रिए एक रंग भरा है इस खूबसूरत महफिल में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कहते हैं ना कि किसी चीज़ में चार चांद लगा देना, उसका ये कि आप माशाल्लाह से इतनी अच्छी आप बातें पूरे प्रोग्राम में आप कर रहे हैं। अल्लाह को मैं कहती हूँ बहुत करम होता है उस मुल्क पर, उस नेशन पर जिस पे आप जैसे इतने लर्नेड और इतने एजुकेशन के सब उसका लोग जो मौजूद हैं। आई कॉल द कंप्लीट इंस्टीट्यूट, मैं डॉक्टर साहब को पूरा इंस्टीट्यूट कहती हूँ। बहुत करम माशाल्लाह से। तो जब हम बात करते हैं वही अब ये जो हमने बात की है ना, आपको सीरियसली बताऊँ, ये जाने या अनजाने ये एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना होता है। दिस इज द वे यू बिहेव एक्चुअली। आप एक दूसरे की इज्जत करना, जो हम जाके अपने ऑफिसेज में भी किसी को डिसरिस्पेक्ट करके किसी का हम जो है ना कहते हैं इसकी हम डेजिग्नेशन लेने, वो भी एक तरह का कंट्रीब्यूशन होता है। रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं इज़्ज़त जब होती है इंसान की तो उस शख्स पे चार चांद इस तरह से भी लग जाते हैं कि वो हर जगह पर, अपने घर पे, अपने माशरे में, अपने माहौल में, अपने काम वाली जगह पर, अपने जहाँ सड़क से वो गुजर रहा है, जिस जगह पर भी है, वो शख्स की अहमियत बढ़ जाती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिस्पेक्ट के हवाले से आप क्या कहेंगी? रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए। जितनी आप रिस्पेक्ट देते हैं उतनी आपको मिलती भी है उसके हिसाब से। और रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि जो बड़े हैं उनकी कर रहे हैं, जो हमारे माशरे में बच्चे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट उतनी ही इम्पोर्टेंट है। रसूख वाले जो लोग होते हैं वो भी देखते कि उनकी ज़्यादा इज्जत कोई कर रहा होता है, तो उसके हवाले से भी कि इक्वली सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जुनैद, हमने ये चीज़ देखी है कि जब बच्चों की बात करते हैं तो मैं ज़िंदगी का मैं अगर बात कर रही हूँ ना, कुछ भी मैं कहती हूँ बचपन में ऐसा था, अम्मी ने ऐसा कहा था, इसे डांट पड़ी थी, इसलिए हम सुधरे में। हम ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बचपन में हमें जो है ये चीज़ सीखी है। मैं मतलब एक इंसान सोचे समझे बगैर ये बात बोलते कि मुझे रिकॉल हो जाता है कि मेरी अम्मी ने मुझे क्या कहा, मेरे अब्बू ने क्या कहा, मेरी फैमिली ने क्या कहा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को ये चीज़ सिखाना शुरू से कि
احترام کرنا ضروری ہے. احترام آپ خود بھی کرو, اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے بھی کرو. دس از ویری ہاؤ یو ول سی دس تھنگ اسپیشلی بچوں کے حوالے سے. نہیں بالکل نازیہ, آئی تھنک رسپیکٹ از سم تھنگ وچ از انٹیگرل. میں کہتا ہوں کہ اٹس اے ویری کرٹیکل کمپوننٹ. اور آپ نے جس نے کہا کہ ہماری بہت ساری چیزیں, بہت ساری یادیں, ہماری جو فارمیٹیو ایئرز ہیں وہ بچپن کے ہی ہوتے ہیں. اور جس طرح سے ہمیں یاد ہوتا ہے کہ جس طرح سے لوگوں نے ہم سے برتاؤ کیا, یا سب سے بہت بڑا ایک اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے ہماری آگے آنے والی شخصیت پہ بھی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آئی تھنک ہمیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹے بچے شاید یہ بھول جاتے ہیں, یا ان کو اگر ہم جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہوتی ہے نا کہ جیسے ہم بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں, اگر بچہ بھاگتا ہوا کے اپنی وہ اسٹوری, اور آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ بچوں کو بات کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. یہ چیز ایگزیکٹلی صحیح کہا. بالکل. اور ایک دم سے اگر آپ اس بچے کو تم چپ رہو, تم چھوٹے ہوئے, تو اگر اپنے آپ پہ دیکھیں, اگر ہم ایز این ایڈلٹ دیکھیں, اگر ہم بات کریں کوئی آ کے ہمیں چپ کرائے, تو ہمیں کتنا ایک ڈسرسپیکٹ سی لگی کہ میری بات کسی نے سنا نہیں. تو وہ بات جو چیز ہے نا, وہ یہ انسانی فطرت ہے کہ وی وانٹ ٹو بی ہرڈ, وی وانٹ ٹو بی سارٹ آف ہماری اسٹوری کوئی سنے. تو یہ جو اگر وہ جو ہے, تو میں تو یہی جس طرح فریال بات کری تھی, یہ ان بچے کو بھی, انسان تو سارے ہیں نا, چھوٹا انسان وہ ہے, بچہ ہے, بڑے انسان ایڈلٹس ہیں. تو یو ہیو ٹو ہیئر دیم آؤٹ, یو ہیو ٹو گیو دیم دیٹ رسپیکٹ. تو میں کبھی بھی اپنے جیسے میں بچوں کے ساتھ جو کام کر رہا تھا, تو وہ میں کبھی بھی ان کو نا, ان کی جب وہ اتنی لہ میں ہوتے ہیں, میں کبھی کو ہمیشہ سنتا ہوں کہ دے آلویز فیل ہرڈ, تاکہ ان کو یہ ہو کہ ان کا their opinion, whether whatever they're saying, their opinion is valuable, they're valued. ہر انسان جو ہے وہ اپنی قدر کروانا چاہتا ہے, اور ہر انسان کی اپنی ایک وہ رسپیکٹ ہوتی ہے. تو آئی تھنک ویدر آپ کی جیسے بھی بات کری تھی, ویدر اٹ ڈز ناٹ ڈپینڈ کہ آپ کون سی گاڑی سے اترے ہیں یا آپ کہاں سے آ رہے ہیں, ہر انسان کی اپنی اپنے اس میں رسپیکٹ ہے, ویلیو ہے. جو بھی بچپن سے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو آس پاس کا ہمارا ماحول ہوتا ہے, وہی چیزیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں بچپن کے اندر. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو وہی چیزیں سمجھائی جائیں اور سکھائی جائیں, اسی ٹائم سے ہاں اسی ٹائم سے, کیونکہ بچہ نا بڑی جلدی چیزوں کو ایبزارب کرتا ہے. اور میں کہتی ہوں یہ تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کہ اس کا بھی سب کچھ ایمٹی ہے, اس کا دماغ ابھی بالکل ایمٹی ہے. جو فیڈ کرتے جاؤ گے وہ فیڈنگ آتی جائے گی. سو واٹ وی آر فیڈنگ, سیریسلی یہ اتنا امپورٹنٹ ہے نا یہ چیز. کاش یہاں پر لوگ یہ چیز کو سمجھ رہے, دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور ایک چیز بڑی اچھی کہی تھی جنید بھی ڈاکٹر صاحب, کہ بچے جب آتے ہیں نا تو وہ نا اپنی کوئی بات کہتے ہیں. میں خود چھوٹی جب ہوتی تھی تو میرا دل کرتا میں مشورہ دوں, اور مجھے یہ کوئی نہ کہے کہ تم تو بھی بہت چھوٹے ہو تو مشورہ کیوں دے. میں کہتی ہوں سننا چاہیے بچے کو. بچہ پتہ نہیں اس کو کیا فیل کر رہا ہوتا ہے, بچے کو چپ نہیں کرانا چاہیے کہ تمہیں کچھ نہیں پتہ, سن لو, پھر اس کے بعد آپ جیسا بیہیو کرنا ہے کرو. تو دس از ویری امپورٹنٹ. میں چاہوں گی آپ اس پہ چھوٹے سا کمنٹ اپنا دے دیں, پھر ہم بریک پہ جائیں. اصل بات یہ ہے کہ رسپیکٹ یا عزت یا توقیر یہ ہے کیا؟ یہ احساس کا نام ہے. وہ جو آپ اپنی کمیونیکیشن اسکل سے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا آئی کانٹیکٹ, آپ کے انوائرمنٹل کمیونیکیشن, وہ ساری چیزیں یکجا ہو کر جب کسی شخص کو ایک خاص انوائرمنٹ میں ایک ذہنی طور پر اٹیچ کرتا ہے آپ کے ساتھ, تو آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص مجھے عزت دے رہا ہے یا مجھ پر تنقید کر رہا ہے یا مذاق اڑا رہا ہے یا کس رویے کے ساتھ بات کر رہا ہے. تو سو یور ہول بیہیویئر از اسیسڈ ود یور ورڈس اینڈ انسائڈ دا ورڈس, انڈر لائن جو ہوتا ہے اس کے اندر. تم بہت اچھے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بہت کے اندر بہت کچھ ہے. لہجہ بتاتا ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے, ذرا سا ہم اس طرف بات کریں, رمضان کا مہینہ اور رمضان کی بات, تو جو یہ دشمنان اسلام تھے اور جو حضور سے مشرکین دل کے اندر حسد رکھتے تھے, پتہ ہے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے السلام علیکم, السلام علیکم, نعوذ باللہ من ذالک, تم پر بیماری ہو, تم پر خرابی ہو, تم پر برائی ہو, نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ ہمارا جو سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو حضور ہرٹ ہوتے تھے, اس سے تکلیف ہوتی تھی انہیں. بالکل, یہ منافقین میں سے ہوتے ہیں ایسے لوگ, اور یہ ہمیشہ دوسروں کے لیے بغض اور
اندر نا وہ رکھتے ہیں ہیٹریڈ. وقفے کے بعد ہم بات کریں گے بالکل انشاءاللہ. بالکل اس میں ہم بات کریں گے. تو ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دلوں میں بھی محبت اور دلوں میں بھی پیار رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے, اور آگے اپنی زندگی میں بھی شامل کریں گے اس تقوی کو. اس کے ساتھ ہی ابھی ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر ملیں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے احترام انسانیت کے حوالے سے. اس میں بہت سارے پہلو بھی آ جاتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم کتنی جگہوں پہ آپ کے باسز ہوتے ہیں, باسز کے ساتھ ان کے کام کرنے والے لوگ ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جیسے ہم ابھی اسٹوڈنٹس کی ہم نے بات کی, بچوں کی بات کی, سر ٹیچرز ہوتے ہیں. ٹیچرز کا احترام اتنا ضروری ہے کیونکہ اکثر جو ہے نا بچے اس کو فار گرانٹیڈ بھی لے رہے ہوتے ہیں, جو نہیں لینے کی ضرورت ہے. ان کو سمجھانا چاہیے, بتانا چاہیے, پیرنٹس کو سمجھانا چاہیے. اکثر اوقات جو ہے جب استاد کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو والدین بھی اکثر جو ہے نا وہ کہتے ہیں میرے بچے کو کیوں کچھ کہہ دیا. تو وہاں پر والدین کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ استاد کا خیال رکھیں. تو فریال آپ کی طرف ہے کیونکہ آپ کا کام جو ہے وہ تعلیم سے ہے اس کا. تو آپ یہ بتائیے گا کہ جو استاد کا احترام ہے, جو ٹیچر کا احترام ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. میں نے کہا نا ابھی پیرنٹس کو بھی چاہیے اس چیز کا احترام کریں, اور جو ان کا بچوں کا جو ٹیچر ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے جو وہ کہہ رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. استاد کا احترام اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے گھروں میں ماں باپ کا ضروری ہوتا ہے. اور اکثر شاید ماں باپ بھول جاتے ہیں کہ بچوں کو ہم یہ سکھائیں, کائنڈنیس سکھائیں استاد کی طرف بھی. ہم اکثر اپنے اسکول کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے بچے سے تو مائیں لڑنے کے لیے آ جاتی ہیں ہمارے ساتھ کہ ہمارا بچہ شاید یہ غلطی نہیں کر رہا ہے اور آپ نے شاید اس کو غلط کہا ہے. لیکن وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی کہ بچے کا جو آدھے سے زیادہ دن ہوتا ہے وہ ایک استاد کے ساتھ گزرتا ہے, اور جتنا وہ ایک بچے کو پہچانتی ہے شاید ماں باپ بھی اس طرح سے نہیں جانتے. تو اس میں ایک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جب گھر پہ پیرنٹس ایک تو بھیج رہے ہیں بچوں کو اسکول میں پڑھنے کے لیے, جب وہ ڈس رسپیکٹ کریں گے تو بچے کے ذہن پر کیا اثر آئے گا پھر؟ ہاں وہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. دے ریپیٹ ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ ایٹ دیئر ہاؤسز. وہ ٹیچر کے ساتھ وہی ان کا برتاؤ ہوتا ہے, وہی ان کی لینگویج ہوتی ہے. تو استاد کا جو احترام ہے مجھے لگتا ہے وہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ پوری زندگی آپ کی شیپ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پیرنٹس اس چیز کو سمجھیں. سو ٹرو سو ٹرو. جنید آپ یہ بتائیں کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں نا جب احترام کی, تو احترام کے بہت سارے مینرز ہیں, کس طرح سے احترام کس طرح سے کرنا چاہیے. کچھ آپ بتائیں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں بہت زیادہ شدت سے ضرورت ہے احترام کرنے کی. شور نہیں تو تھوڑی سی میں بات یہ فریال سے ہی بڑھانا چاہوں گا کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ بچے جو ہیں وہ آپ کو ان کو بتاتے ہیں, اس سے وہ نہیں سیکھتے, یہ کرنے سے سیکھتے ہیں. تو جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اگر ٹیچرز کی رسپیکٹ یا کسی کی بھی رسپیکٹ اگر وہ دیکھ رہے ہیں اپنے والدین کو اپنے گھر کے ماحول کے اندر, وہ رسپیکٹ اب ان کے بڑے لوگوں کو نہیں دے رہے اپنے سے گھر کے کام کرنے والوں کو ایٹسیٹرا, وہ بھی پھر دے ٹیک آن دیٹ ایز ویل. تو یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ صرف بولیں, آپ کو کر کے بھی دکھانا ہوتا ہے, اسپیشلی بچوں کو. ایک تو یہ والی چیز ہو گئی. دوسرا میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو کراچی والوں کے لیے بڑا ہی کلوز ٹو دیئر ہارٹ ہے کہ ٹریفک ہمارے یہاں جو ہے وہ بہت انتہائی مس مینیج کو تھوڑا بہت ای چلانوں کی وجہ سے تھوڑا بہتر ہونا شروع ہوا ہے, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایون شوئنگ رسپیکٹ ٹو آن دا روڈ اسینشلی, کہ آپ کے سامنے اگر کوئی کوئی موٹر سائیکل فیملی جا رہی ہے یا کوئی بزرگ خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہیں یا یا کوئی خاتون چلا رہی ہیں, تو آپ ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں عموماً ٹریفک کے اندر دیر از اے لاٹ آف ہانکنگ آف دا ہارنز, جو ہے وہ آپ راستہ نہیں دے رہے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا اس میں بھی جو ہے روڈ پہ بھی رسپیکٹ دکھانے کے لیے ہمارا جو ہے نا دیر از اے لاٹ آف امپروومنٹ ریکوائرڈ, کہ آپ تھوڑا سا آہستہ ہو جائیں, آپ تھوڑا سا جگہ دے دیں, ایمبولینسز کو جگہ دے دیں. میں بہت دفعہ یہ دیکھتا ہوں کہ ایمبولینسز اپنا سائڈ میں جائیں لیکن ان کو بھی لوگ جگہ نہیں دے رہے ہوتے. اور پھر ایک قادری صاحب آپ کی ایک بات سے جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی, اگر آپ ان کا دیکھیں ان کا کردار پڑھیں تو جس طرح سے لوگوں کو وہ ایڈریس کرتے تھے, وہ کبھی بھی جو ہے وہ پورے جو ہم نے پڑھا ہے وہ پورا اپنا توجہ اس انسان سے کرتے تھے. یہ بھی نہیں کرتے تھے کہ میں اگر یہاں بیٹھا میں فریال سے ایسا بات کروں, وہ پورا اپنا جو ہے اپنے آپ کو فوکس کر کے. تو آئی تھنک دیٹس آل پارٹ آف گیونگ رسپیکٹ.
تو آپ جو ہے جو قاضی صاحب نے بولا کہ آپ صرف اپنے الفاظوں سے نہیں, آپ اپنی پوری باڈی لینگویج سے, اپنی وائس کے ٹون سے, اپنی باتوں سے جو ہے رسپیکٹ دیتے ہیں. تو آئی تھنک دیز آر فیو تھنگس کے جو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہاتھ کے جو آپ کے جو جیسچرز ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے امپورٹنٹ. بعض لوگ جو ہے نا فنگر کے ساتھ بات کرتے ہیں وچ از ویری ان ایتھیکل, نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہاتھ اٹھا کر بات, وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ کے کرتے کرتے تیز اپنا والیوم, ہاں والیوم بہت اونچا بولتے ہیں, وہ بھی مطلب یہ اتنی ساری ایسی چیزیں. اور اسپیشلی ٹرانسپورٹیشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھنا, کہ آپ خواتین کو پہلے رسپیکٹ دیں, بزرگوں کو رسپیکٹ دیں, یہ بھی بڑی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں اپنے نوٹ کرنی چاہیے. اسپیشلی ہاسپٹلس میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بزرگ آ جائے تو آپ کا اگر نمبر آ بھی رہا ہے نا, آپ کیونکہ لائن کی لائن لگی ہو تو آپ بزرگوں کو پہلے آگے آنے دیں, کیونکہ ٹھیک ہے ایمرجنسی آپ کو تو الگ بات ہے, لیکن رسپیکٹ آپ نے ہمیشہ اپنے بزرگوں کی جو ہے نا وہ زیادہ کرنی ہے. تو قاضی صاحب یہاں پر ہم ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہم نے یہاں پر دیکھی ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں رسپیکٹ کی, اور یہ تو اس پہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. چھوٹے کو بڑے کی رسپیکٹ, بڑے کو چھوٹی کی رسپیکٹ, ہر ایک کو اپنے اس پہ, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے نیچرلی ہمیں جو ہے یہاں پر بھی رسپیکٹ کی بات آتی ہے. آپ نے دیکھا باہر ٹریفک جو ہے وہ جس طرح کا اس وقت ہوتا ہے, کیوس مچا ہوا ہوتا ہے. یہ تو ٹائم ہے جہاں پر ہم نے ایک دوسرے کو رسپیکٹ زیادہ دینی ہے. ہم نے روزہ گھر جا کے کھول لیں گے, سب کھول لیتے ہیں. میں تو کہتی ہوں تیزی ہے نا زیادہ تو کھجور ساتھ رکھ لیں, آپ رستے میں روزہ کھول لیں. تو یہاں پر ہر ایک کو رسپیکٹ دینی ہے. ایک وہ معاشرہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر مہذب معاشروں تک, اور ایک وہ معاشرہ ہے کہ جس کے اندر ہم ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم رسپیکٹ دے رہے ہیں, لیکن اصل میں آپ اور ہم اسے ڈس رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں اس معاشرے کے اندر رہ کر. آئیے ذرا سے اس پہ بات کر لیں. جی جی. افطار کے لیے کھانا لگا ہوا ہے, جگہ جگہ لگتا ہے, کراچی پورا, پنجاب میں بھی, اور بہت سی پاکستان کے اللہ نے بہت نوازا پاکستان کو. جیسے ہی افطار کے لیے اذان ہوئی, اعلان ہوا, لوگ ایسا ٹوٹتے ہیں کیونکہ کھانے کی رسپیکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمپلسری کی ہوئی تھی صحابہ سے, ہاتھ دھو, پوری طرح سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو یا دعا جو بھی ہے, اور اس کے بعد پراپر طریقے سے اپنے سامنے سے اٹھاؤ, کبھی دوسرے کے سامنے سے نہ اٹھاؤ. آپ ایسے جس کو لوٹ کا مال ہے سب یوں جھپٹ رہے. دس از ناٹ رسپیکٹ, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا روزہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے اتنا ہی دوسرے کو بھی ہو رہا ہے. تو آپ اگر اس وقت اس احساس کے ساتھ چل رہے کہ میں جلدی پہنچ جاؤں, جو آپ نے بات کی, اور دوسرا تو دوسرے کو دیر نہ ہو, وہ پہلے پہنچ جائے, تو آپ نے اتنی ہی سی نیت بدلی تو آپ کو ثواب مل گیا اس کے روزے کے اندر. کیا بات ہے, بالکل ثواب مل گیا آپ کو. بالکل دیکھیں نا. پھر اس کے بعد چلتے ہوئے اگر آپ کو غصہ بھی ہے اور آپ اپنے جاب انوائرمنٹ میں کسی بات سے کہیں الجھے ہوئے ہیں کسی بات سے, تو اس الجھن کا یا اس نفسیاتی دباؤ کا یا مینٹل پریشر کا یا جاب پریشر کا آپ شکار کسی عام آدمی کو تو نہ بنائیں کہ بلا وجہ کوئی آدمی برابر سے گزرا اور اس کو آپ نے کیا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, ایسے دیکھے گا, تو نے یوں تاؤ دیا مجھ. یہ ہمارا رویہ بن گیا ہے. آپ کو بہانا چاہیے ہوتا ہے اس عورت کی طرح جو اس کے ایک خالی مذاق کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جس کو عادت تھی لڑنے کی, تو اس نے کیا کیا کہ جب کوئی نہیں ملا نا تو اس نے پڑوسن سے کہا کہ یہ میرا یہ پلو ہے, اس پہ ذرا سی آگ رکھ دے. اس نے کہا نہیں جل جائے گا. نہیں رکھ دے. جیسے ہی اس نے رکھا لڑائی شروع کر دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہمیں کوئی ریزن چاہیے لڑنے کا زبردستی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کردار آپ دیکھیے جس کو آج ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا لیکن غیروں نے اپنایا ہے. ہم برابر سے گزر جاتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بزرگ ہے, کوئی کمزور ہے, بے سہارا ہے, ہم اس تیزی کے ساتھ گاڑی گزار کر یا تیزی کے ساتھ موٹر سائیکل گزار کر جا رہے ہوتے ہیں, یا موٹر سائیکل والے کے برابر سے بڑی گاڑی میں اس طرح گزرتے ہیں کہ سارے پانی کے چھینٹے اور پورا پانی اس آدمی کے جسم کے اوپر ہوتا ہے. یہ رسپیکٹ ہے؟ کیا معلوم وہ شخص کہاں جا رہا ہو, فرض کیجئے وہ نماز کے لیے ہی جا رہا ہو اور آپ نے اس کے پورے کپڑے نجس کر دیے, اب اس کو کپڑے بدلنا ہے, نہانا ہے, شرعی اعتبار سے وہ پاک نہیں ہو سکتا اس وقت تک. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کو ذہنی اذیت کے ساتھ ساتھ رب کے سامنے بھی گناہ گار ہونے کا عمل کیا. پھر اسی طرح آپ جب گفتگو کر رہے تھے جنید صاحب تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی. میں وینکوور میں رہتا تھا کینیڈا میں, تو میں اکثر و بیشتر کنٹری سائڈ میں گاؤں کی طرف چلا جاتا تھا گھومنے کے لیے. تو وہاں جب آپ سنگل ٹریک پر آپ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں جگہ جگہ لکھا ہوا ریسپیکٹ فار سلو ٹریفک, ریسپیکٹ فار سلو ٹریفک. انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے,
वो जो ट्रैक्टर वहाँ से गुजर रहा है, स्लो जो निकल रहे हैं लोग, आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा मुस्तहिक है कि आप उनको जगह दें, या अगर वो जा रहे हैं तो बार बार हॉर्न वगैरह ना बजाएं, उसको क्रॉस करने दें, उसके बाद आप जाएं। फिर सीनियर सिटीजन्स, मजाल है कि सीनियर सिटीज़न अगर कोई गुजर रहा हो, या कोई स्कूल से बच्चे गुजर रहे हो, या स्कूल का जो जोन है उसमें 20 स्पीड है, आज तक मुझे याद है, लाइसेंस लिया था तो अब तक याद है, वो 20 स्पीड से आप 21 करके दिखाए, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आप $1,500 जब भर के आएंगे ना, तो ये रिस्पेक्ट फॉर सोसाइटी कम्स थ्रू योर प्रैक्टिस, योर प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट, एंड देन यू शो दैट यू आर अ रिस्पेक्टेबल पर्सन और अ पार्ट ऑफ सोसाइटी who should be given respect by others, the whole country, whole community. कि अब क्या हो रहा है, ये सूरत है, मैं अब बात ज़रा सी लंबी हो रही है, सिर्फ एक आध मिनट और लूँगा। कुरान करीम हम पढ़ रहे हैं, देखिए मुक़द्दस किताब है ना, हमने कुरान करीम को क्या रिस्पेक्ट दी है? ये कि पढ़ा चूमा और रख दिया। कुरान की रिस्पेक्ट ज़रूर है ये, लेकिन इससे बड़ी रिस्पेक्ट ये है कि जो अल्लाह ने पैगाम दिया है कि वलक़द करमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी है, तो उस आदम को तो इज़्ज़त दो जो अल्लाह दे रहा है और तुम नहीं दे रहे। बिल्कुल, और अप्लाई करें अपनी जिंदगी अप्लाइड बात करें, थेरी की नहीं, थेरी बेकार है, अप्लाइड जी। और हम जाएंगे अभी ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है आज एहतराम इंसानियत के हवाले से। जब हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, इज़्ज़त की बात करते हैं, एहतराम की बात करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी शख्सियत भी हम ऐसी बनाएं कि दूसरा शख्स हमें देखकर उतने ही इज़्ज़त और एहतराम से बात करे। हमने अपनी पर्सनैलिटी ख़ुद भी किस तरह बनाई हुई है। तो सबसे पहले मैं जुनैद से पूछूँगी, जुनैद, ये भी बड़ा हमारे अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम अपने आप को किस तरह का पोर्ट्रे करते हैं, किस तरह दिखाते हैं कि दूसरा भी हमारी इज़्ज़त करे और फिर हम भी दूसरे शख्स की उसी तरह रिस्पेक्ट करें। सो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अपने अंदर हम शामिल करें कि हम हमारी भी रिस्पेक्ट हो, हम किसी और की भी रिस्पेक्ट करें? नहीं, बिल्कुल, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई थिंक जब तक हम अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप एज एन इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मुसलमान, आपको हमें जो है ना, हर इंसान को एट द एंड ऑफ द डे उसको पता होता है उसने क्या गलत किया है, क्या सही किया। जब वो अपने आप को शीशे में देखता है तो यू शुड बी एबल टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आपको हमेशा अपने आप को इन चेक रखना चाहिए। इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं। स्पेशली रमज़ान की मुनासबत से ये वाली चीज़ है कि आई थिंक रमज़ान का महीना ऐसा है जिस पर थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी महीना है। बिल्कुल। तो अगर आप इंसान अपने आप पे रिफ्लेक्ट करे और अपने आप का किरदार ख़ुद इस तरह से बनाए कि वो अपने आप से आंखें मिला सके और अपने आप की रिस्पेक्ट कर सके, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं फ्रॉम अ कैरेक्टर पर्सपेक्टिव। अगर अपने आपको पता है कि आपके अंदर कोई कोताहियाँ हैं, चाहे उस पर काम करने की कोशिश करें, ये अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को बिल्कुल रिकग्नाइज़ करें और फिर अपने आप को बेहतर करें, क्योंकि ज़िंदगी भर का प्रोसेस है अपने आप को बेहतर करना। एट द सेम टाइम अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे आप बेहतर कर सकते हैं, इवन फिजिकल लेवल पे आप अपने आप को बेहतर करें। अगर आप कुछ वही वाली बात आती है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर फिजिकल सेल्फ एज वेल। अगर आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं, ज़्यादा मुरगन ग़िज़ा है, या एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आई थिंक ये भी शामिल होता है कि आप अपने आप की, अल्लाह ताला ने जो आपको आपकी बॉडी दी है, आपको फिज़िकल एबिलिटी दी है, मेंटल एबिलिटी दी है, उसको आप रिस्पेक्ट किस तरह कर सकते हैं? अपने आप का ख्याल रख के। तो आप अपने आप का ख्याल रखेंगे, आप अपने आप की रिस्पेक्ट करेंगे, तो आप दूसरों को भी उसी नज़रिए से मेरे ख्याल में देखेंगे। तो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ so that you can also respect others as well। बिल्कुल अपनी, क्योंकि अपनी शख्सियत बनाएंगे ना, जब अपनी शख्सियत अच्छी होगी, अपनी शख्सियत ऐसी होगी कि आपको लोग देख के कहेंगे व्हाट अ गुड ह्यूमन, ये अच्छा इंसान है, तो नेचुरली वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हुए खौफज़दा होगा, वो भी डरेगा अगला शख्स कि मैंने से कुछ कह दिया तो इतना अच्छा ह्यूमन बीइंग है, ये तो गुस्सा नहीं करता, ये तो ये वाली बात है कि आई थिंक कभी भी इंसान अपनी रिस्पेक्ट डर से करा सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो बाय फोर्स आपका, मतलब वो किसी क्योंकि आपका रोब ज़्यादा है या आपका ओहदा इस तरह से है, वो कभी असल रिस्पेक्ट मेरे ख्याल में दिल से होती है और वो मोहब्बत से आती है, मोहब्बत से आती है, दिल से आती है। जब आप लोगों को मोहब्बत दे रहे होते हो तो आई थिंक वो चेंज सामने वाले में भी नज़र आता है। अच्छा, फैमिली की अगर मैं बात करूँ, देखिए फैमिली में रहते हुए ये बड़ा, क्योंकि हमने भी पूरे माशरे की भी बात की है, हर एक की बात की, लेकिन जो हमारी जो
जो कहते हैं ना कि आपके बॉटम जहाँ से होता है वो आपका फैमिली आपकी होती है, और ये हमारे यहाँ पर वैसी जॉइंट फैमिली है। जब जॉइंट फैमिली में होते हुए हर एक का अपना मिजाज होता है, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बच्चे को भी उस चीज़ पे समझाया जाए। अच्छा, सिर्फ बच्चा नहीं अडॉप्ट करता चीज़ें, आप जिस माहौल में रह रहे होते हैं ना, अगर वो बीवी है तो वो भी वही अडॉप्ट कर लेगी, कोई चीज़ के बात कर रहा होगा वो भी वही चीज़ अडॉप्ट करेगी। नॉट ओनली किड्स, हर कोई जो है ना उस चीज़ को जो है वो फॉलो करना शुरू कर देता है। वो घर का माहौल बनाना बिल्कुल, बहुत देखिए ज़रूरी माहौल है। बनाना ये वहाँ ही से सिखाना बड़ा ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी, और माओं का बहुत मेजर रोल होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर घर के अंदर अगर होती हैं तो जो बात वो कह रही होती हैं, जिस तरह का माहौल प्रेजेंट बच्चों के सामने कर रही होती हैं, वो ही अल्टीमेटली सब सीख रहे होते हैं, वैसे ही रूटीन आपका चल रहा होता है। तो व्हाट आई फील इज़ के जो मोहब्बत होती है, जो माँ की मोहब्बत होती है, वो बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकती है। और अगर बच्चे वो चीज़ सीख जाएं, अगर वो बच्चे सीख जाएं तो रिस्पेक्ट अल्टीमेटली पूरे घर के अंदर नज़र आती है। तो आई थिंक माँ का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार होता है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा। हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात होते हैं, और आपसे हम जानेंगे स्पेशली कि जब इज़्ज़त और एहतराम होते हैं तो जो शख्स इधर देता है, एहतराम करता है, उसके लिए ज़िंदगी में क्या फ़वाइद हैं, और जो नहीं करता उसके लिए नुकसानात क्या हैं। जो इज़्ज़त देता है उसे इज़्ज़त मिलती है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। और इज़्ज़त इस तरह मिलती है कि अगर वो खुदा न ख्वास्ता इस दुनिया से चला भी जाता है तब भी उसका नाम और उसके ख़ानदान का नाम भी इज़्ज़त से लिया जाता है कि ये फ़लाँ और फ़लाँ का बेटा है और ये उस ख़ानदान के लोग हैं ये। और आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ मिसालें मैं चाहता हूँ कि ज़रूर हमारे जहन में आए, और जी, फिर बिल्कुल, आज के बिल्कुल। बाद रसी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर जो सामान लोग लादते थे ना, मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी तो बिल्कुल, कि ये माशरा जो इस्लामी माशरा है वो जानवरों को कि खुदा से डरो और इस पर उतना ही वज़न रखो जितनी ये ताकत इसके अंदर है, इस पर ज़्यादा वज़न न डालना वरना तुमसे ये सवाल किया जाएगा। ठीक है, इस लॉ को वेस्टर्न वर्ल्ड ने लिया आज, नहीं कर सकते आप उसके अंदर इस तरह से ज़्यादा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले जाते अपनी सवारी पर, तो जैसे ही वो बच्चों को देखते खेल रहे हैं, आप उतर जाते थे सवारी से, उतर कर उनके साथ खेलना शुरू कर देते थे, और यूं करके ऐसे बैठते थे बाकायदा, मैं ये पूरी तरह से ज़िम्मेदारी से, और कहते थे आओ मेरे हाथ के ऊपर झूलो। और यूं जब वो हाथ पे बच्चे झूलते थे तो यूं करके, जब वो तो हदीस की कुतुब में और सीरत की कुतुब में है कि ऐसे हुजूर दोनों हाथों को हिलाते थे तो बच्चे पेट पे भी गिर रहे थे, सीने पे भी गिर रहे थे, हुजूर यूं करके उनको अपने साथ। मेरे आका के तो बात ही कुछ और है, ये रिस्पेक्ट है वो बच्चे। और फिर उसके बाद उन बच्चों को जेब से निकाल कर कहीं खजूर, कुछ खाने की चीज़, कुछ ना कुछ, तो अपने पास वो चीज़ें रखिए। आज के दौर की बात कर रहा हूँ कि बच्चों को आप जितना फासलों पर ले जाएंगे ये नस्ल पूरी आपसे दूर होती चली जाएगी। आप जितना उन्हें अटैच करेंगे, जो उनका बच्चों का एप्टीट्यूड है उसके साथ, उसको चॉकलेट अच्छी लगती है ना तो बहुत ज़्यादा मत दीजिए, एक आध चॉकलेट प्यार से, लो बेटा तुम्हारे लिए। अच्छा ये बताओ तुमने कलमा पढ़ा है ना, अच्छा नमाज़ पढ़ी थी, सारे बच्चे को बच्चा नमाज़ नहीं पढ़ता तो आप सिर्फ 2-4 मरतबा कभी कभार पूछ लिया करें नमाज़ पढ़ी थी, अच्छा अपने अम्मी को और अब्बू को झूठ तो नहीं बोला था आज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार, हुजूर तो एक सहाबी का जो बच्चा था उसकी वो चिड़िया मर गई, हुजूर मजाक कर रहे थे उसके साथ, बाकायदा तुम्हारी चिड़िया मर गई, उड़ गई, मर गई, चली गई, चलो फिर दूसरी चिड़िया। अच्छा इसी तरीके से आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया देखें कि वो माशरे के अंदर, आप जो माशरे में सबसे निचला तबका था ग़ुलामों का, आप हुजूर उनके साथ खाना खाया करते थे, उनके साथ हाथ मिलाया करते थे, उनसे गले मिलते थे, उनके साथ बैठते थे, उन्हें ले जाते थे। और फातह मक्का है ये मुसलमान, वो कहते हैं बिलाल खाने काबा पर ऊपर चढ़े जाओ और कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाह की सदा दो बुलंदी की। ये वो काला है जिसको रब ने रिस्पेक्ट रसूल के ज़रिए दिलवा कर बताया कि इस्लाम में गोरा काला कुछ नहीं है, सिर्फ इज़्ज़त है। और इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक कुछ नहीं है सिवाय तकवा के। तकवा जो है पाकिज़गी दिल की। और जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना वो इसी ज़मीन पर ज़हनी मरीज़ बनकर ख़त्म हो जाते हैं, उनके जनाज़ों में भी बहुत कम लोग होते हैं या जाते ही नहीं। बिल्कुल बेशक। और उनकी रिस्पेक्ट क्या, उनके इतनी उनको ज़िल्लत मिलती है दुनिया में भी और आखिरत में भी। हमें आखिरत का भी ख्याल रखना चाहिए। जो हम चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं
وہ ہمیں اس کا جواب آخرت میں دینا ہوگا. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. دنیا میں بھی زندگی اچھی جئیں اپنے آخرت کے لیے. اس کے ساتھ جائیں گے بریک کی جانب. بریک اپ پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور آج جو بات ہو رہی ہے وہ بڑی اہم بات ہے احترام انسانیت کے حوالے سے, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, ہمیں ہر چیز کا احترام کرنا ضروری ہے. اور انسان کا احترام کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایوری سٹیپ ہمیں جو ہے لوگوں کے لیے جو ہے ان کے لیے احترام, ان لوگ کا خیال رکھنا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ان میں بہت سارے احکام جو ہیں وہ انسانیت کے حوالے سے ہیں. اور امپورٹنس اس کی کہاں پر ہے سب سے زیادہ, کہ آپ ہر پل ہر قدم پر نیکی بھی کما رہے ہیں. یہ تو مطلب ہم ایوری ڈے جو ہم روٹین میں کام کر رہے ہوتے ہیں اچھے, تو سوچیں وہ نیکی کا کام بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ ضرور اپنی زندگی میں جو ہے شامل رکھیں. رمضان کا مہینہ ظاہر بات ہے, اور ہم اس مہینے کے حوالے سے اپنے گیسٹ سے جو ہے تھوڑا سے میسیجز بھی لینا چاہیں گے اپنے ٹاپک کے حوالے سے. تو احترام انسانیت کے حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ تو ان کنکلوژن میں یہی اس کو ریٹریٹ کروں گا. آئی وڈ سے کہ یو نو اسٹارٹنگ ود یور سیلف, رسپیکٹ یور سیلف, اینڈ دین اس کے بعد پھر اسی کے ساتھ سے جو ہے جڑا ہوا یہ ہے کہ یو نو یو رسپیکٹ ادرز اینڈ یو رسپیکٹ ایوری ون ریگارڈلیس آف دیئر ایج, کلر, ریس, ایتھنیسٹی, بغیر کوئی وہ کرے پریجڈس کیے ہوئے. آپ سب کو, بچوں کو بھی, اپنے آس پاس کے بزرگوں کو بھی, اپنے سے چھوٹوں کو بھی, اپنے سے بڑوں کو بھی, اپنے پیئر گروپ کو بھی. ہم اپنے پیئر گروپ کو بھی کبھی بار بھول جاتے ہیں کہ آپ کو چھوٹوں اور بڑوں کو دیکھ رہے ہیں, لیکن اپنے پیئر گروپ کو بھی جو آپ کے جو یو نو سیم ایکول لیول پہ ہیں, سب کو جو ہے سب کو وہ رسپیکٹ جو ہے دے آل ڈیزرو اٹ, وی آل ڈیزرو اٹ. اینڈ آئی تھنک اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لڑکیوں کو اور ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں, یو نو دیر ہر وقت یہ ایک انسیڈنٹس آتے رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں ویئر دے ہیونٹ بین ٹریٹڈ ود دا رسپیکٹ دیٹ دے ڈیزرو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اینڈ اسپیشلی ایز مین ان آور سوسائٹی ہمیں جو ہے وہ ایکسٹرا کیئرفل ہونا چاہیے, ایکسٹرا رسپیکٹ دینی چاہیے ہماری بہنوں کو, ہماری جو کزنز ہیں, ہمارے ایوری ون, دوستیں ہیں, سب ہیں جو ہیں, ایوری ون ڈیزرو دیٹ. بالکل. اسپیشلی جب خواتین باہر جاتی ہیں تو ساری بات ہے ان کو جس طریقے سے آپ کہتے ہیں نا کہ ویسے تو ہمارے اسلام میں حکم ہے کہ مرد جو ہے وہ نگاہ نیچے رکھے, تو ان کو آپ ایسے نگاہ سے بھی نہ دیکھیں, بلکہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, ان کا رسپیکٹ کریں. کہیں وہ جا رہی ہیں تو احترام کریں کہ ان کو گزرنے دیں, رستہ ان کے لیے رستہ دے دیں, آپ ان کے لیے جگہ دیں, آپ ان کو بلکہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں بس وغیرہ میں وہ سفر کر رہی ہوتی ہے تو آپ نے ان کو سیٹ بھی دینی ہے. تو رسپیکٹ آف اے وومن از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کیا میسیج دیں گی؟ کیونکہ میں بچوں کے ساتھ کام کرتی آئی ہوں تو میرا تو ہمیشہ ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ بچوں کو عزت دینا بہت ضروری ہے. So true. آپ ان کو عزت دیں گے, کل وہ آپ کو عزت دے رہے ہوں گے, وہ سیکھتے ہیں. آئی تھنک چلڈرن نیڈ ٹو بی رسپیکٹڈ ان آور کنٹری. جھڑکے دینا, تانے دینا, یہ تو کر ہی نہیں سکے گا, یہ تو آگے نہیں بڑھ سکتا, اس سے تو ہوگا ہی نہیں. آئی تھنک یہ سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. بالکل. ہر بچہ ڈفرینٹ ہے. میرے خیال میں صرف بچوں کو ہی نہیں, بڑے ہوتے بھی یہ ہم جتنے بھی بڑے ہو جاتے ہیں کبھی کبھار ہم یو نو آپ اس سچویشنز میں ہوتے ہیں جب آپ بڑے ہو بھی آتے ہیں پھر بھی لوگ آپ کو جو ہے وہ شاید وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں, آپ کو یہ تانے اور اس میں دے رہے ہوتے ہیں یہ تو کر نہیں سکتا. وہ اتنا ایک شیک کرتا ہے کسی کا بھی کانفیڈنس. ہمیں بظاہر دکھ نہیں رہا ہوتا ہے بٹ انٹرنلی بچے بہت افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس چیز کو لے کے, اور وہ جو ٹراما ہے وہ بعد میں نظر آ رہا ہوتا ہے. جب وہ جوان ہوتے ہیں تو ان کو وہ ساری چیزیں جو ہے نا پھر ہمارے بڑے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا. پہلے مورال کا اتنا ڈاؤن کر دیا, کیا ہوگا اور لٹرلی وہ میک اور بریک کر سکتا ہے جو ہے نا انسان کی زندگی جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے وہ جو گھاؤ لے کے جو ہے نا وہ جاتے ہیں. جب اور آئی تھنک یہی چیز جو ہے نا یہ آپ کے گھر کی جو خواتین ہیں جو کھانا پکا رہی ہیں گھر پہ, وہ اتنا آپ کا سنبھال رہی ہیں, ان کو بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اسی طرح بیوی کو شوہر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ جب وہ گھر آ رہے ہیں تو ان کو عزت اور احترام سے آپ پہلے ان کو ریلیکس ہونے دیں. بھائی اتنا کام کر آئے ہیں, آتے ان کو پورے دن کی باتیں آپ بتانا شروع. آپ کہتی ہیں کہ میرا شوہر جو مجھ سے جو ہے وہ بات نہیں کرتا, وہ اتنا تھکا آ رہا ہے, تو اس کو پہلے آپ دھیان دیں, اس کا بھی خیال رکھیں, وہ آپ کا خیال رکھے. تو یہاں پر جب آپ ایک دوسرے کو رسپیکٹ کریں گے. اور ہاں ایک چیز اور, پلیز محفل میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں, اسپیشلی
شوہر جو ہے وہ ایک دم سے اونچی آواز میں بیوی کو کچھ کہہ دے اور بیوی جو ہے وہ ایک دم سے اونچی آواز میں شوہر کو کچھ کہہ دے یا فیملی ممبرز آپس میں, سو پلیز دس لکس ویری بیڈ. بڑی ہی یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بدتمیزی والی بات کہلاتی ہے. تو آپ اپنی عزتوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنے آپ کا کہتی ہوں اپنی فیملی کی عزتوں کا بھی خیال رکھیں. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گی اور چاہوں گی کہ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں اور اسپیشلی رمضان میں بھی جو لوگوں کے رسپیکٹ ہے, عزت ہے, اس کے حوالے سے بات کریں. جی, دین نے جو عزت ہمیں عطا فرمائی ہے مسلمان بنا کر, جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی عزت کی ہے تو ہمیں کہاں یہ اختیار ہے کہ ہم کسی کو بے عزت کریں. بالکل. عزت وہ جوہر ہے کہ اس جوہر میں چمک اتنی ہے کہ آپ کسی کے کردار کو کچھ بھی کہیں, لیکن اگر اس کا کردار مضبوط ہے تو وہ اپنی عزت خود کروائے گا. کوئی کہے یا نہ کہے, جو خوشبو ہے اس خوشبو کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ خوشبو ہے, خوشبو اپنے آپ بول رہی ہوتی ہے کہ میں خوشبو ہوں. بالکل, بے شک. اور یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ عزت کا معیار اور عزت کا وقار اور عزت کا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں, صحابہ کرام کی سیرت میں اور اہل بیت اطہار کی زندگیوں میں موجود ہے کہ انہوں نے کیسے عزت و وقار کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں. ہم آئیڈیلائز کریں اپنی زندگی کے اندر ان پاکیزہ ہستیوں کو, پھر دیکھیں کہ آپ کو کتنی عزت ملتی ہے, کیونکہ حقیقی عزت اللہ نے انہی کو عطا فرمائی ہے. بقیہ تو سب مٹی ہے, فنا ہے, کچھ بھی نہیں. صرف یہی ذوات قدسیہ ہیں جو ہمارے لیے معیار عمل بھی ہیں اور معیار تقویٰ اور عزت بھی ہے. بے شک. بہت بہت شکریہ. آپ کا تھینک یو سو شکریہ. مچ ڈاکٹر صاحب, اور ہمارے مہمانوں کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمارے مہمانوں کے ساتھ جائیں گے تحفے انداز گلپوش اور پرائم پوائنٹ کی جانب سے. پرائم پوائنٹ فیشن پر آپ کو ملے گی خواتین, بچوں اور بڑوں کی بہترین ورائٹی, وہ بھی مناسب قیمت پر. اور گلپوش کہتے ہیں کہ ہر قطرہ ایک داستان ہے. گلپوش یادوں کی محبت, خوشبو کے ساتھ گلپوش. اور اس کے ساتھ ہی لال قلعہ کی جانب سے ہماری جو مہمان ہیں ملکہ عالیہ, ان کے لیے جائے گا ملکہ عالیہ کا یہ کارڈ, ڈسکاؤنٹ کارڈ ہے, so this is for you. اور اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.